Au te whātaro whātu i le tunu ule nei tai au fōu, tātou lia le tai au le asonga fua, le aso whā, o le masina o mati, tau sanga e lua awhi lua se fulu ma le whā, o le awamlanga le nei si whonga le lamua o le amtalia le nei tai au fōu. Lo mai o le tātou sanu ngā lotu o le ataita ia le fionga pa tele ma reko tufunga, mai le kāresia kātoliko sangato Iosefo i apahat, e usi mai loa le whaafonga. Malolo soifua maua ma le langi matafi Sāmoa i nei tai au mātou tio whalofa mwhaatalo whaat i lo mali fua mai ni fu tai au fau ia ai mai se fu nei vai aso fau i lo tau soifua ia malo mātou wola ia e tu mai alo fina ngalo mo mātou whaatasi mo mātou wha moe moe ia la utaita ia i tātou e ale tātou tauranga o le whaafitai, tālu si ai nei aso. Whe au mao ma ngā luenga, whe ngai melo tātou o tunu. Ia mesi fo le tapu i ngā uto mātua o lo. Whai a mai le whai vo tapu i ngai maota malawa. Whape fo i nai whanau le alo atu ia o ongo nei aso. Ia ma uto umalama o lo, whe wa i lungo ala nei aso. Ia ono ngā luenga pio na ieni nei tai au. Tātou sisi whatasi le fu o le manu malolo tātou li whaola e matai tātou sauninga nei tai au i le suafo le tuma, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Anganga pa ia e, a fio ma ia i e whaatumulo to au auna. Ma tutu ia i le a fio lo walofa. Ia wina atu lo nganga on whaola i ngai leo i lato. E te whafo winga mea le laulangi. Le atuaina o ino loto au onga le malamalama o le anganga pa ia. Ia rofu mai a te mātou. Ia mātou maua le poto mai le nā lava anganga. Ma le fia ilana so soan mai. Ono Yesu Kiriso, lo mātou wali i. Amene. Whafunga mai ia. O le wholawhalainga o a fionga pa ia le tua. Mo mai le i le mangiria pa ia mātaio. Mātai o i lona mta upu e sfulu ma le fitu. Au lona foi upu mua e o atu i le lima. Wa mawai atu aso e ono. Ono ai leo Yesu ma Peteru ma Iakopo ma Ioane lona usu. Wa ia ma e ia te ilatou i le maunga mawalunga. Wa na o ilatou lama. Ona liu ai leo o Yesu i o latou luma. Wa popula mai ona fonga e pei o le la. Wa sina mai foi ona ofu e pei o le malamalama. Fauta foi. Wa faali mai Mose ma Elia i a te lato. Wa lato ftauta tala i maia. On fai mai ai leo Petelu wa fape mai a Yesu. Leli ele lei ona tatuno nofo i nei. Ai a fina ngalo i ai. Mātou te whaia i nei ni whale apitanga se tolu. Mo o ele tasi. Mo Mose le tasi. Mo Elia fo i le tasi. Whauta o le au papula ua ufti ai i la tō. Au tau tala o ia. Whauta foi. O le si ufonga mai le au o whape mai. O lo uatari i pele le na. O te fia i a te ia. I o tō whaalongo ia i a te ia. O le tala le lei a leli. Kiri soe ia vi ia oe. Taluai o no le nei vai tau. O lo tātu i ai. O le vai tau o ta ua o le vai tau sanga o le whang fulu. Po le Lent season. Ua patipatia ma wha ma malua i le au kirisiano i le lalolangi atoa. Le misterio sili o le alofa o Yesu mo i tātou. O lan saunoanga. E le sili se alofa o se tasi i le nei alofa. Ia tu inatu e se tasi lo na ola mo ana wo.
O le vai tau sanga lale nei. Na o la ina mwhatino ai e Yesu le moni o nei upu. O le anganga fo i lea ma le fatu o lo momoli mai a fionga pa i alo tātu wali i le nei tai au. Ai mai se fo i le nei vai teimi o le whang fulu. O le sauni ni atu ma tā pena pena. Mo le wha maluinga o pōpua ngā. Le maliu ma le toitu manu malo o Yesu ki riso lo tātou tupu. E ei taimi e tātou te whanau i nai wa tau vai vai, mo ua pei fo i ua le aiso tātou whamoe moe. Ai te i lava ua tupu se mea mana ia ma le fia i ati oe. Po ua asiasi mai sa uo i lo fale. Po ua maua fo i se tala fia. O na te i ai lava lea ua suia ato ai lo tangata. E vaia nei tūlanga i o tātou fōringa. O le mea moni, e leise mea o suia o oe. Ai ona o se langona o le fia, langona o le whamoe moe, po le alofa ua tutongo a e i lo loto. Ua mea lea ma mea ua umawai se o la fau, ma se isi malam lam fau. Le vanglia ma teo e pe on folfolaina le nei tai au. O le tala ni whaalinga na vai e pe teuru, i ange mai a kopo i lunga o le maunga o tāpora. O fafonga Yesu wa pula e, pe o se malama lama winga esi. Tatia ia isi vaenga o le tala, pe o na i mose ma Elia, ma fale apitanga o nei umi. A tatu whaupua lea o onga o le whaalinga. Po le vainga nei loe pe teru, i ane mai a kopo. On tatu whaupua le whapea. O le ana i le pule, o le tautua. Ia po le neifo, a le aise taua, e le aise manu malo. A le aise manu malo, e le haifo spale ali. O Yesu mon so o lo anga i atu i lantou, la latu tala inga i Jerusalem mai. Whatau nu oai fina ngalo le atua mo le whao tanga o le laulangi. E ala i ona popo ngā, malona maliu. O le pula o fonga o Yesu i lunga o le maunga. O le whatu sale nā o le mamalu o Yesu pe atoi tuai. Ua whatepa i aile au so, ina ia whaamalo si ailo lato whatu tua. O le mamalu fo le nā o le a maua e on so o matangata whaatu to uma. Pe a mawai atu popo ngā mwhaingta e whea ngai malato, o no lo lato whaatu tua i lo tātu wali. Le teimi au ye Yesu ne lo langi. Sa ia langona ai ma whea ngai ma taimi pongi sā ma le mautonu. Sa ia mana umia ai se whaamalo si au. O no ai le mon so e to tolu i le maunga e te talo ai. O ina na li ua ai fufonga o Yesu ma faali mai ai e le atua o ai Yesu ai mori mau i ai Peteru i a kopo mai oane. O whaamata mata e le atua Peteru i a kopo mai oane. I lunga o le maunga i le mamalu atu i nātu i lo nalu pele o Yesu. O le taui o le pale o le manu malo, mo lana ngā luenga ma lana tautua. O le nei malu, na ia mawaina, e ala i lona manu malo i lona o langa o le ustai i lona tamā. O se o langa na whaiwinga i ti ngā mpoponga, o le mata ngā hamale oti. Wa vai atu i lato wa pupula o fo Yesu, ma ua matua pa e malawa. Wala tau wa ia fo i Mose ma Elia o tala Noa ma Yesu. O le mea fo i lea, wa whapea mai le apostolo Iakopo. Amu ia le tangata e tu maum wha maoni i le taimi o tof te fonga. A wa a manu maloai, na te maualo na taui o le wha mvau. Wa wholofola inga i le atua, i e alo lofa i a te ia. O le liua o fonga o Yesu,
o se whamalo si anga lea mo I tātou. O se whamanuianga fo I mo I tātou. Ia tātou I loa le mamalu o lo tātou wali. Le nā fo le mamalu mo I tātou. Pe a tātou whamaoni I le tātou au unanga I le tua. E I te me tātou te langona I le whawai vai ma le pong sā. E awani o tātou whawai vai ai. E iei fo I te me tātou te langona I. Ma waaia le mamalu ma le malamalama o le pai mai o Yesu ia I tātou. Ia tātou teu whatuina nei te mi tāua. Ai wā e whesosoa ni tele mo I tātou. A wālo tātou tau muli muli ia Yesu I le taimi o le pong sā. O aperamo, e fitu sul mai lima o na tausanga. Ai wala winga I le atua. Na tofo iai apera amo I lon whatua tua. Na inu iai apera amo I lon whatua tua. Na vaai apera amo I le mamalu o le atua. Tangata ni o Martin Luther King. O le teimina I loa ina I e Martin Luther King le mamalu o le atua o whaalia mo ia. O le teimile o le tau ngā vevela o le whengai ma le tau mwhainga. O le ai ata tau o tangata uli o Amerika. Ia po le temi foi o le marosi o le whailonga langu I tono o Amerika. Tasi po, na ia langonai, mo o mai whawai vai I ate ia. Wa ia le toi mwhaia se mea. Wa le mwhai o na ia toi staita inga tangata uli o Amerika. I la la tau mau tau moli e winga le whailonga langu I tono o Amerika. Ua le mwhai foi, ona ia taita inga ma tatali inga, whai tionga ma upuleanga ua lafo mai I ate ia e tangata, ma ua whaamanu alia ai o ia. Na tō turi fole nei ali I lalo I ona turi ma tatalo loi le tua, o upune o lan tatalo. Le atuai, no tūlai ma taitai nei mau maro taritonunga, o le mea moni nei. Ai pita, wa o la ngona le fefe. O lo tau lai ma maile vai au tangata I ata. Ma lau ta ita ingol nei mau. A o tu lai o lato lume au noa ma se malosi. Ma se loto toa. O le amalaia I lato. A wo o mai le muta anga o se umalosi. Wa leise mea o tatoi I ata. Wo o mai I le tūlanga. Wa le mwhai ai. Ono tau avinga na wa. Whai mai o le taimi lava lea na whaalongo ina ai e matini. Le pai ane o le atua I se awala e na te lei langona ina pe na tupu mua fo I ate ia. O lona whaalongo ina lea o le mamalu o le atua I le na taimi. Na ave mea na ia toi mau ai le marosi fau e whaawau ai lona tūlanga taitai I le mau mo tangata uli o Amerika. Leo whafonga ni taia. Ta hua tele aua ni o tātou whamai bai. Aua tātou te whiungo fie. Aua le whanongolongo ti ngā. Aua le tautua pa o ma le mosua. Ai a tātou whamaoni. Mo tātou onsa. O na maua leo le mamalu o le atua. E pe on whapaleina ai Yesu. O le taui o lana ngā ruenga tautua ma le whamaoni ma le usta. Lo ua tunu e, ma lau whafong anga ni nei tai au. E leisa uhala po se shortcut I le mamalu le usauni e le tua mo tātou tangata uma. Ai pita, a whea ngai tātou ma whawhi tauri, ma luka o le tai o le ngalue ma le tautua ma le whamaoni. Hape nafo. Hape nafo I un tātou mana o mia sina a tātou le nā mamalu. Ua wala winga tātou I ai. O tātonu, a whai e tātou te maha fau ma mana tunatu I o tātou fo I o langa. E pe o lo tātou tamu whai na I o lainga si o langa lelei. O le am whai fo. O na tuina maile nei mamalu mo tātou.
E pei ona vaia ia Yesu I lunga o le maunga o tāpora. A whai e tātou te loinga matari tonu le nei mamalu o lo whatali mai mo oe mau mai tātou. O lona winga. So o se tinga Sāmoa e. So o sina maftianga o lo tātou o langa I la tātou tautua ma le tau muli muli ia Yesu ma le whamaoni. O le afso soani te lele mo tātou I le ausia o le nā mamalu. Tātou vi atu le tua I lona vi inga. Ia tātou te tano. Le tuolo mātou te mā. Yesu Kiriso lo mātou oli ima lo mātou whaola. E vi ia pelo wanga le leima lo walofa whasoa mo I mātou. Whaaftai tele mo lau taulanga o lo lava soi fuafoai. Wa mātou mo waile ola ma le leinga. Wa toi whafo isi aile tangata na le iloa I la o lua mafutanga mafanfana. Ia mea le whamaluinga le laulangi atoa I le nevai tau o le whang fulu. E anga atua I lo maliu. Ma tau anunga le patipati o lo toi tu manu malo. E whai ma whaafonga o mātou mo mātou o langa. Ai mai se fo I le whaale leinga le tele o atunu umatangata o lo masei. Ia mea fwele ni vai tau sanga o se musumusunga ma se whaapupula mata mo I lātou. E le tari tonu ia te o Yesu malau whaontanga. O le pupula o fufonga e pe o se malamalama winga ese.
O le whātai muanga ma le whātusa le na o lou mamalu pe a e toi tuai. O le mamalu foi le na o le a mau e mātou tangata whātua tua uma pe a ma vai atu pōpua ngā mwhaingta ai meise o se taui o le tangata e ngalue ma le whamau. Whaftai tere lama. Leli e, whesosoin mai ina i awane i o mātou whamai vai. Aua foi ni o mātou whiunga o fie. Ai a mātou whamaoni ma te pataulai pe i le ala o e whata oto mo i mātou. E ao matatau o na mātou savali ai. Ia vea upupo ngā. E mātou te mapu atu iai. Ia vea fui upupo ngā. E mātou te mawhai e ona whasota i atu iai. O mātou fo i puapo ngā ma maftianga. Ine ia mātou tōfo i ngai le matango fie. O lau alofa mo i mātou malo mamalu. Ine mea o iai le mai a. Eri ie. Alofa mai o te tō ai le alofa. Ine mea o iai le loto whaamanu a ina. Eri ie. Ia vea manganga whaamangaro. Ile mea o iai le ato tu vale. Iai le wha moe moe. Ile mea o iai le pong sā. Ia o atu iai lou malamalama. Wha manuia mailo mātua tunu o ato Sāmoa. Wha pe foi mani usilo nei. Maisi foi na i o mātua usa mutu whawhingi toke lau o lo mwhai o na mātua. Mafutai lunga le mātua walesi whasalau nei. Ai mai se foi na yo mātou mātutua se ia o tu lava le whana witi. Whamanu iatu i lanto uma o ngasi i maota o sulfa inga. Mai se o tonu o mātou whale ma a inga. Whamawhanawhana e u whanoa noa. Ono le mariu ma le oti. Ia utofia le loi mata malingi ma le fusiano. Ai maua i lantou o mali liu le oli o sanga tu mau e whaamau. Whamanuia fo i lantou usom tu whawhine. Manai whanau o lo i to ese po le whalpui pui. Whamanuia mai la mātou leiti o nei. Malana au whai ngā lue. Mana pol kalame whai. O la mātou te talo lea. E lati a ke riso lo walo mlo mātou ori. Mātou te ole mwala au atuai. Amene. I le swafoli te mā, le alo ma le ngāna paia. Amen. O le nā ua whawhonga le tunu o li tātou saununga notu o le taio nei, na taitaia le fionga pātele ma reko tufunga mai le Kalesia Katoliko sangato Iosefo ia pahat. Ia mori atua ili whaftai tele lava lau fionga pātele, whamalota pena leita iau mori fulfona le tua, whaftai foi mo tatalo whamanianga. Ia le leile atua lau fionga mo pelso i fo lei, ia lei foi i le yaso mo fuafuanga o le aiai whaftai tele lava. O le taimi le ua luas furu no minute o te ne fitu a fitu o le tatu programme o le ata o le tai au. Ia le taimi le ule vi inga o le tua mai le Ekalesia Katoliko lana pulenga a pia pulenga pola foi pese le pule anga a pia. Ia o le pese ua whaingoina o le li ilo malama. Ia usi mai al whafonga.
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. O le tātou porkalame o le ata o le taia o le nei fōu tātou tue whēloa i lungo pia o le ea i le nei fōu i tū la o le taia o le taimi leo toi lua sifuru valu me lute o na tā leo le valu lo le soifua lo le wholau manuia le taia o fōu te tonu sa manuia le whai ungo le vai aso i ma tātou ngā luenga sa whiangai ai ia po o tātou malolonga fōi ta tonu foi ia sa maluia le po ia ma ngā ruenga sa whiangai ma le totele ta lofa le neitai au fau ma lo folau sungai whawhiangai ngam hole tua lo tātou tunu nei mutu tau si ta mamti nā mātutua whape foi ia le malosi o le tunu ma nei whanau le uamtalia whi au ma ngā ruenga le ia so ma lo folau o le asong fua o tātou ie le aso whaa le masino mati o le tofo le masino neo mati ie tonu le aso maliu ma le aso le toi tū ia i tātou aso malo lo i tonu le masina le ua tātou folau ai ia auria lola le masina fo ia na ngai fo ile le tuanga o ngā le whanau o le vave i o le tausanga alo al folau manuia tonu ia i le tutusa umaso le langa nistaimi ia malu le tai o nistaimi so tonu la le tai au ia ua luitawina oe le tātou sau ngā lotu tāpenei le fionga ia patele tapsaina i fo i lo sa i fo longo le nei fo i vai aso mele family atu le atu ngā lunga matiu te o le afianga ia i tātou tunu ma le tāpua inga nei mātua mātutua ma le tōtele i tonu a inga le te menei le ua mata le tātou whaasa lunga o le asong fu tātou iei panga solo nei whawhiwhianga su whiwhilo i le tai au tātou tala le tau familianga wa soifua ia maruatu a tātou se ia tāle valu tātou tala ia mai Sāmoa ma telefou pe o masene si fonga le laumua tā lofa lava tai au nei le asong fua le aso fa masina o mati lua felu fulu male fa ia talo hani foi tātou sto ke lau ma no soifua ma le tai au fo si fonga laumua Let's
e pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāau Kuai noa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si fofo mau le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāau Kuai noa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si fofo mau le lau mua Ala tai au le tala le nei Walai au le tato penei I aso le pongisa O mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai E usa mele whafonga le tātou talo le tau, pe ona whaadia fwoi lo fisa le vai tau le tai au nei o le so, wano ia ieina I timu, o le aso a tai ao, aso lulu, a stofi, ma le aso wharoile, e langi le lei le tau. Ka piti, manuatu, whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, Wairarapa, ta ulu timunga I le aso le nei. O Hawke's Bay, ieina I timu nisi o taimi, va ia le mata le lai nisi o taimi, o le manu lua le ea, a mata mai lawa le sifuru anga I lunga le sifuru wha ino umaya sa lau o nei o le ea mawhanwhana o lo iei lua sifuru anga I lunga le lua sifuru ma le ono o lo mawhanwhana lawa le tau a ia fwoi naiti munga iau kilani nei aso manu ulata ane iai o le moto I saute le ea e whaalia mai iei ti munga le e tui matu o le moto I saute ino iei Picton le Soni o Blenheim motu weka e a manu umana iai na e pito I lunga e va ia le mata le lai nisi o taimi I kala estete Queenstown de deninin fa pe foi ia ona iai ia timunga I nisi o taimi ta ulu timunga in Vagago lo le manu ulua le ea le motu I saute a mata mai leono anga I lunga le sefulu e ma fanfana lo I sefulu lima anga ia tu I lunga le lua sefulu ma le tolu o le terenga o le atunu ni aso e matele na iai na I timu di tele o vaenga o le atunu o le tūle iai ia kispene fōringa mai e va ia le matau le lai ni isi o taimi. O pia iai na I timu tōlu sifuru fō le vele lufu lono le whana. O le angoto I fō le lai le so Wellington le tasi minute te ele valu nani le fiafi
E oso e la tai au 5 minute te e fitu tai au a tai au. Fua le malulu I Wellington e manu tua oi. Ia o lo ia I le 05 anga I lunga le 04 e ma fana lo ia I lu 10 anga ia tu I lunga lufu 5. Mastone na I lufu 5 lo ma fana le tau I le tai au nei. O le tala o le tai mo le au whangota Wellington e pe le tai nei le te o le ono I le tai au sua le tai. Te ala I te 02 I le au auli. O le toi pele o le tai le afo le ono I le afiafi. Ia o porirua o le taimi le whailo mai e pe le tai. Te o le sefulu I le tai au nei sua le tai le afo le whae le fiafi toi pe le tai. Lata I le sefulu I le pōna nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le sirifia le tātou tino. Ia maua tai au pe a tātou lia le tātou tala o le tupe po le suinga o le tupe mo le sirifia. Ia o le avanoa neu whaamurianga wa soifua. Manuia telo wa soifua, mo ene soifua nei aso o lo tele atu le tua mwhaamanuia lo was whanau. Maua pe o el malosi whaapopo o tātou lia o le aso wha, o le masina lo na tolu o le wholaunga o le tau sanga. O le tusi whaitau la o le nei aso e maua le tusi lea a le evangalia Ioane su fitu whaupo e fitu, ia ua latalata Iesu le whaiunga o lana misiona I lalangi le ala I eila le whaitau o le so, Ioane su fitu whaupo e wha, ua outu watu le vi inga ia te oe I le lalangi, ua ou whaumaina le ngā luenga la e tu ina mai ia te au te whaia. Ia Iesu ngā lue maia, umalea na ngā luenga o la talata I le taimi lea, ia mo ena so I fuala nei aso, ia hai fulu I tauna mo e. Umalea u whiau mau ngā luenga. Lelei, maruia lo wa soifua. Ia whiwhiria fo le pese nei mai le sunga ia Wili Tavita ma le fo pese. Ia momoli o te ero whaanga o le tātou tautua mo lo was whanau. Elelei aso mawana whai ele atua. Ai ese ai ole nei aso malona taua. Wa ato ai sei si tau sanga wha au popo lo soifua. Mono le lofa o le atua malana pule wha a soifua. O ai ele tangata wai o manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wai a foa I mai. Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau wai. Ia manu ilo waso whanau. Ia manu ilo waso whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo waso whanau. Ia manu ia te waso whanau. Ia manu ia te waso whanau. Ia wha manu ia le atua. I tō waso whanau. Le atua e le mase ualo na fina ngalo. A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua wha fofonga tatalo. O le atua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tātou mana o wha whita o le whetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pa whetai le atua I lana wha malo lo mamana. Mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga. Ia manu ilo waso whanau. Ia manu ilo waso whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo
to waso whanau, e manu ia to waso whanau, e wha manu ia le tua. I to waso whanau. Ia fia la ia le tele au me alofa. Se me alofa siri nai le mana vaola. O le fina malo le atua, o le tia e le maseua, awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua, wai le tau pati mai o ai ngana lua. Vena wa aia ia e mamana le atua. Tātou te talo ia wha au popo ina e le atua. O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manu ia lo aso whanau. Ia manu ia lo aso whanau. So whanau, ia manu ia te waso whanau, ia manu ia te waso whanau, ia wha manu ia le tua. I tō waso whanau. Tu le tino family atu la mtanga leas fo fa mga mga masani o la fenga yai e usi mai alfa fonga o va ile nei tala foi o le tala fa sol pito la langi mena tupu le so ile aso fa o le masina le nei o mati o le solta usanga e tasi fitu valu fitu na fono ai mo le taimi mo le konkelesi al malo Amerika ia por Congress taimi mo le au fono ai ia maamatalia I lo le whaavai o le malo Amerika po lo Constitution. Tausanga e tasi fitu valu fitu. O le tausanga e tasi valu onos furutasi le so na whaatauto ai le Palestine lo na sfuru male ono Amerika o Abraham Lincoln. E alofangia tele ma tautaua le Palestine nei pe o lona taimi na tula I mai ai. Ia masolo ia whainga whaaporonga I tono le malo Amerika. O le tausanga te siva fast lima I le so, na ofia tua ele tamaitai o princesse po Princess Elizabeth ia I to tonu o le ami le malo o Peritania o ia o se ave taavale. Ia le utato iloa ia o ia na le ua avea matupu tamaitai o Peritania le terminei faisi o le nofo inga. O le sol tausanga te siva lima sfulfa. O se tautonga na whaia e ave ini fatu nga o fau I stangata ma ini fatu nga o mai se stangata. O le urua I tautonga le na manuia na whaia I le so I le whalemai I le o Peter Pent Brigham Hospital I Boston I Amerika. E leo tātou ilona nei taimi ia o mawhai lava o na o mai fatu nga o le stangata o lai le stangata. A leo luto wa I tautonga le na manuia le tausanga te siva lima sfulfa na whaia I le so. O se mafu e na a lulu, matua malo si lava I tono nuu leo Romania le tausanga te siva fitu fitu I le so. Whapea mai whamaumaunga. E pea male se fulu lima afe tangata na fia I soifua I le asole nei oka oka. O tausanga te siva valu sfulu I le so, na manu malo I Robert Mugabe. I le palota le malo Zimbabwe. Ia o le uai palota le na whaia whiriwhiri ai le urua I Palestine uriuli le malo o Zimbabwe. E leo tātou roa ia le tangata o Robert Mugabe. Ia le na avesea wha malo sila na pule I nei tausanga I mamau atu. O le aso wha mati ia mai level tausanga E tasi fitu valuiva
e o le tasi iwa tolu tolu, o le aso lea sa whaatautoa i Palestine Amerika. Tausanga lea, tausanga na e tasi fitu walu iwa e o le tasi iwa tolu tolu, o leva tele, o le aso whala vo mati e whaatautoa ai. O mai lor tausanga tasi iwa tolu sifuru fitu e o mai taimnei, ia le wasui lo le aso e whaatautoa i Palestine Amerika, o le aso lua sifuru Januari. Tatou tala na e toi maua le whapoponga te masani whaftai lava. O le whafonga le tautua le siufonga le moto iwa minute ana tale o le walu whafonga i telefou pe ata le walu di tayo nei. Toi whatala whatu, maruia tele whea mga luenga amata le yaso ma onga le whana u siufonga le lamua. Lava pesele na le Sāmoa, Pearl of the Pacific, na I pesipesenga tuai na le tātua tunu, na ua toi whai ila mai e la tau ma toi tātā mai ma le tua ia soia, o le ua toi whamilute o na tālea,
o le valu. Fatalo fatu le tātou porokalame i le totele o le tunu leo mafuta mai fo i le nei tae ao, le sunga ia Lupes, Simona, lo lesio, ia whapea fo i ante le riva, tina ia Keterina, ia mana ia le tae ao le moe, ia whawau pela o malolonga, au le pole le alu te mai whainga luenga, te wini Willem atoa, ia maduia fo le nei aso. Pe fo i Epi Faleolo, maduia le tae ao, whinga ia Isila, whaftai, o Shannon Astasi, lo whātu porokalame, sunga Perry, lo whātu mai au kilani i o maduia fo le tae ao, Navy Wellington, Matalo whātu fo i a Maria Rosa, maduia le tae ao, Epi Faleolo, Pelas Walker, Suli, Seufale, Robert, maduia le tae ao, Larry, Apea fo i sina leo, maluia fo le tae au i Angelina Sangala, au tai tele lava le mafuta mai. Fea se vai panoa le langi o e ki mai lau ni teo lo whātua le porokalame tono ni usila nei. Nei le aso sa i tono Amerika, whapea ma tutuila, ma wai. Ia maluia le toua sa, aspa i o le li, ia nga ia tui tapo inga, ia mātou le mātou a sonfua le iai, o le taimi nei le ae whanga solo le aso muli le taito fitu le talimano i Amerika le tau vaasi a tātou au i o staimi anu sa ili le po ata alonga le tātou au i amari unga o ta alonga whafonga le ei i a tātou tana o ta alonga i se taimi o le tai au nei pia uma tātou telefon riva ia whamole se atu le tātou Facebook pe wha atu ia maua fo inisio i lantou ele o maua le tātou tautua mwheo le mafuta mai i le litai au fau lo whātou por klap me whamanui atu tā pena mai tātou telefon le litai au tolu minuti o lo toi na tāle le valu si ufonga le lomua. Sila isitama ua taatia ole tufunga lea ua amatalia talofa ua tangia uewe ua tia tisolo olea utapulu tele sole ya ela totele ole ta alonga fa atamatane e uilava inati ingatele ai muli ane uake fefete o atunu uumale Pasifika usili Sāmoa le tautaua o le songa imiti o savali vali mai ua feila fi mai o na aila o asofa ai fofa amuli ali au atu aloa senu fa alafa o le singa no fa apea fa aulo tau ua o ma ile va salao lao
O te toi whaatalo whaatulu tātua te nui le amatanga le vai aso fau, e le tausinga maleanga le leo le tuelo tu soi forma se ola. Au le tau tua wha awau, le tau longa le si fonga le lo mua i telefau mai Sāmoa, o si mai e le whaafonga. O le ale na o se olo fiso o ta inga whaona po nei, ai o le a avea o se olo e tupunga mai yaini mea le mo le hawhio angolo ta whanga, le ana ta ua le fionga dikta o le atinu le fionga fia mena o mim ta awhaila na saunuanga au tu, e te tala alo ia ele po e fiso o ta inga mai le company telefone le Digicel, le ua whaatuina i te tono olo lato i tumalo. Whailo le fionga le tamaitai pāremia, e au lava o na whaongai na male te tau mose manuia, e au fiei whaafai fiei na lo le soifuanga yaso whaipea. O fiso ta inga, au awanoa o le a maua e foi whaamtalanga talafou mai so se tu o le lorangi, e na ia nofo malama masila fia i au latu tangata, mai fiso soani atu e foi a o onga al whanau i a onga, ma waile to mai ma metatia, e na ia maua le whaatu mawina pēr le soifua maloloina, si o manga le lei, e meise o awanoa, e atina e a inga masa ili e le tamau a inga. Na whaftea le fionga fia me le au nanga telefoni al Digicel, wa mawhai eo na fiso soani lo lato i tūmalo e whaaso le au nanga le lei fiso ta inga, ma mawhai eo on tutusa fiso ta inga le lei, o loo iai le tanawhata i a pia. E si lia le lua se fulu tina mai le motatele i se la whai, na a wai il porkalame le nofatane e moa awa onga, e ati na e nai se pisinisi mo le lumana i manuia o le ainga, ma tango lima iai le telo mea whai e mo mia moa so uma. O le to telo tina nei un mai le motatele i se la whai, wa whaatuina lato poloka le maketi sa lolonga, ai o nisi, o lato pisinisi o mwhai neona whaia fiso ta inga i maketi lunga o pengta wha i langi, ma whaatau atu e iatunu i whawha lato o loa. Wa whai loa se pepo whaamtalanga mai le presidente o le to manga moe popo ngā tia, se le New Lina Chang, o le to telo i lato ne sa iei por kalame ma o onga noftane mua, wa iai nei a lato pisinisi ma o mawhai o naftoe no tupe, e whaalau tele pe whaatelea i le pisinisi, ma o niso i lato, wa iai tupe sefe i te tono whantupe, ma ua le to iai se whaanangulango atu i nisi pei o na iei mua. O le aunga o a onga nei ma por kalame nei le noftane a le to manga moe popo ngā tia, mo le whaonga te tau wina o le teimio i lato nei, e ati na e na ipisinisi mo se tupe maua, o na o le tele o wha maunga le sawai no tinai te tonu ainga, e mai ainga e lima vai ma le tango lima, e mai se lava le tūlanga o le lea i o se leni. O le pokalame le noftane, o lo fesoa swane ma whaatupe mai e malo au whaatase, i lalo ana pokalame o ta o le Economic and Social Commission for Asia Pacific, po le UNSCAP. O lo whanau na pokalame ni e toso atu i whaaumaina i le lua hawhe tol se fulu, ina ia au sia lana manu lautina a mata whaavai mai ai, o le tafi e sele o le lima vai ma le tango lima i te tonu a inga, o le aia tutusa ma le whata awai no tangata uma, o la o oina, ma ia fausia se tamau a inga wha a nganga, mo le lumanai o le a inga, ma ati na e manuia mo tato tangata. Wa whasolo atu ina le toi ma whaia le mtanga luenga o leo, o na tafi e sea pe tau fia, le whaofi mai o whala au whaasaina le atunu, ai meise o le tutoi no le whala au whaasaina o le la o le marijuana. O le tasoa i oso whainga mtanga luenga o leo no whanga ese le atunu, o le atawa ia leo le sala lau ma le maalose le una ina o whala au whaasaina, o na le tūlanga le tu ina nau le vave le tupe maua, peitai o loo sau whaatasi ma le tūlanga o soli ngā tūla whono, wha o lima, a inga ma le pelepe, ma le tele isi tūlanga le manuia. E tolu ni o sa whainga na whaatino le mtanga ruenga o leo, whalpui ma le toe fuata ina. Lea na wha mawina o le aso lua se fun ma le valu le maasina na te nei o Februari, na pu e mai e malu o leo le maketi funga lei, se talavou o lo ia whaatau ina atu whala au whaasaina, lea na reportia ne el mamalo le atunu o sa maita wina.
Na whaatino ina fo i se isi sa I linga leo ma se o se whainga nga I whaleata e se tasi o whale maututongi tula ele. Ma o ina mai me whinga ruenga I whaonga ina mo le whala au whaasai no le aisa, o le paipa ma le pepa o le aisa. Mai na whaamawina foi, o lo I iei se fiso o ta inga tau I sa wanga I te tono a inga, ma wa tau fia mai iei se tala vau tos futasi tau sanga o fasto uta ma whale a siu. A o le tasi foi o se whainga malu le malo, o se whale I le fua na mawai marijuana, o le paipe whaonga ina foi le ula ina o le whala au whaasai ina o le aisa, o aisa e wha kilo kalama le mamafa, tupe ma ne pulu whana o se la au maa losi. Ma wai lalo nel vava inga leo ni ali se to luan tau fia mai leo se whainga, o se tasi e tots ful tortu sanga me sina monga ma vai moso, a o leisi e tots ful valtu sanga o si niu maa na fua, mai o lea so se fun maltasi o le maa sina nei, o le a mata vala a waia la tu mata opo, e luma o le pharmacy nonga. Pei tai o le tau sanga al mtanga ruenga o leo I il pule ali ima fai pule o a fio anga te tasi, a fai o le a wha a waupela la tu visoswani mai le la tu ngā luenga, o le me mauti noa, o le a mawhai lo o na tali atu le whaafi tauli, o le tapeina matafi e sea ato atoa, whala au whaasaina ilo tātou atunu. E leo iei se la ngona o malo te tele laulangi e fia saini ina se tālu sanga na avatu e atu moto le Pasifika, e le fontanga Minister of Business I la iti ma whiwhātau wa inga, le sa usuia le a rapi a batapu. O le whenga ingan tālu sanga e atu moto le Pasifika, a nga I atu I malo te tele, ina I atu I tia whenga inga ia sasa I nea mua, e vesoa swani mai ia malo a nga I le Pasifika tūlanga o whainga whaiva. O na o le tūlanga o mai tau wina, wa a vea la tau vesoa swani no ofu ina mai I mo le tūlanga tau whainga whaiva le Pasifika, wa a wala mai ai molo la tau whango te ino tātou o ngā sami, mai ua te lea I fo I se tamau a inga I le ngata o la tau maua, a o ia tu I ngā whainga whaiva, wa whaamau ni el whaalanga ina I o la tau lava o ngā sami, ma ele mana o mia tu moto le Pasifika, leo o mai ai o ia lava whainga le manuia. Na whai loe le whionga le ministaia leo talaki sa whaia le masui o le tātou tunu I le fontanga. Ia o loo mauai ia whawhita uli tūranga whaalele o loo o I lātou lava o loo malosi I le fōi tu ai ngā atinai. Ia pe o lātou whona o loo whapena o na lātou whatontonua. Ia whaftaua I ngā lalangi. Ia o loo whaawau lava le leusu ngā whono o le temi nei. Mai le I maua se o ma temi nei. Ele I maua se malianga tu sai fōi ma mea fōi o loo mana o ia. Ia tatou watono. Awala lea I le tu whaatasi maisi. Vaenga o lalangi taipei o le tatou forum. O le wharapotonga fōi ia motulaiti o le Pasifika. Ia whapea fōi ma le vaenga le o le ACP. O le fina watu atu moto le Pasifika mo lato suisa a wai whaatasei ma Sāmoa, e nei tau fia le awala o fisoswani o se leni au lo whaima awala, lato te whangotai nei o ngā sami o le Pasifika, taruai o le o lo mawhai la vai atu moto le Pasifika au fiei ma Sāmoa, o na maua o lato manuia mai o lato lava ngā tei whale ma o ngā sami, I le tūlanga le lei male soifua maloloina o lo o tausi ai. O tala fōwia mai Sāmoa le nei am tango le vaiaso, manuia lo tātua tino, whasoi fōia. O telefona I mai le siu fonga le lau mua I Wellington I le nei aso ngā fua o lona whao aso o le masina o mati lua afe lua sifuru ma le wha. Tā lofa lava o le tātou tala mua. E sili atu I 5% na si iti ai le tau o mea ai au pito mana o mia I le tono New Zealand I le tausanga ua mawai atu nei e pei o le tele o isi atu nu umati tiva o le loro langi. O le lipoti le nei, o le whalamoputonga o le World Vision,
Na whaari ai, o le tau me ai masani e se fulu e au fi ai le laisa, a ano moa, o fua moa, whai, tomato, whapea ma le ngā o whai me ai, na se itia le 5% nei te tono New Zealand, e ui ina sa pa u le tau nei tau mawha, i le tele o tunu ui whafo. E ono sfulfitu a tunu sa o fie le suenga le nei, na whaatusa ai, ma le tau na iai tau mawha ia, i le tausanga ua tua nai. Sa whamawina i le sa i linga se pa ua 2% o le tau nei me ai i le tonu o Ausitalia. Ai na o atu i le onus 40% le si i isi atunu o awhi ai Sudan. O Ethiopia, sa whamawina ai se si tanga e fast 40% a o le Honduras ma New Zealand e 5% le si tanga sa whamawina ai. Whaalia mai le World Vision, o New Zealand a tō ma le tele o isi atunu o lo whenga i nei ma whaavi tau li e mafua mai ona o swinga o le tau lea ua whaina ai le maua o le tele o mea ai masani mo le tausinga o le soi hua. Ua lapata ina awe ta vale i le pito i lalo le motu i mātua New Zealand, ina ia matua whaai tete i lunga o wala i le so, ona o tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau o le a awhi ai le vaenga o le tunu i le nei a songa fua. O lapata inga mo matangi malolosi, ua wha mamanuina mo Wellingtone, wha pia ai masaute o le tū malo le Wairarapa. Ai wha pia fo iona iai lapata inga o ti munga mamafa o le a awhi ai e tu maunga o le Tararua Rangers, a toa fo i mangalu maulunga e a wha ina ai le tala whatai o le tū malo o le Kapiti, wha pia mapori rua. O matangi mai mātu sifo o lo walo ia le malolosi pe a tō whaatau mai i le so. Mai o whautua ina ia le pūlenga o Tāpaleafi, le NZTA, i awe Tāwale, ina ia whaai tete i lunga o le awala numera lua, State Highway 2, lea e uia le maunga o le Rimutaga Hill, ai whape nā le vaenga ingoa o le Wainui Saddle, i le awala tele le Transmission Kari, ai maise lava, mo awe Tāwale o loli, ai whapea vans, ato ai mawila afi. E lenga te ilea, e whautua ina fo i le matua whaai tete o Tāwale, i le ono ha whaina o le awala tele numela 5 iwa, i le vale o Pukeru Bay, ma pai Kakariki, i ni auma mani ngalo maurunga i le so. Ua whaadia mai e le Pālemio New Zealand a Christopher Luxon, o le a ia toi whaola i le tupe a le malo lea na ia maua e awala i le alauni mo le whale e nofo ai o ia i Wellingtone. O le alauni le nei, le accommodation allowance, e 5 whetā lai le tausanga mo le tau o le whale e nofo ai le Pālemia i le tono o Wellingtone, ona o lona tofinga. Pei taila e pei ona la ngai la utu stala, Sāmoa e Christopher Luxon i le alauni le nei, e ui o lo nofo lava ia i lona whale tō tino i le tonu o le laumua, e whapea o se whale e le aise mō kesi, o se tasi o na whale tō tino e fitu. O whaipule o le Pālemene o New Zealand la tau te maua le alauni e tolus fultasi awhe tā lai le tūsanga, e tongi ai whale no nofo ai le tono o Wellingtone, mō taimi e tau o fia ai le Pālemene, a mai se a whaipule mai isi tū o New Zealand, pei taila e te le atu i le alauni mō le li Pālemia, le e 5 awhe tā lai le tausanga. E se manatu whaalia le teitai le tuangai a Chris Hipkins, sa ia tauai, sa le te tauai le li Pālemia o na ia talia le nei alauni, ai mai se ai, o lea e iai le whale whaapito le māloi Wellingtone, le Premier House, e nofo ai so o se Pālemia o le tunu. Ua tuina mai e le pūlenga o wala te tele le waka kotahi, ia se whautuanga whalawa i tele mo le tunu whe mala ngai, ina ia fua le leifai ngā malanga i lungo o wala, ona o le tele o ngā luenga o le ala tele, e ono a whaina aile so longa le lei, o le whewa ingo Tāwale, i nai vai aso o lumana i nei. Whaalia whapea o ngā luenga mo le whaale leia o le tele au tū, i le motu i mātū, whapea i fo i le motu i saute, i nai vai aso o lumana i nei, e ono tāpuni ai mo ni taimi le tū mau, i awala a o whaia ia ngā luenga.
ua whautua i nai awe ta wale uma e maise i lātou o wha moe mo ni whai ngā malanga mamao i lunga o le awala ina ia sila e wha au ngā le por kalame i lunga o le computer le e wha ingoa ina o le Ansett TA Journey Planner ina ia sila fia ai awala uma o le awhai ai ngā ruenga ato ai fo i manisi awala ma whai o na uia ma wha au ngā ina pe a tāpunia nei awala te tele. O na nafi na amatai ngā ruenga i le toi whaata ina o le tele nu me le lua i le vale o Masterton ma le nu o Carterton mai mo mi ai o na tāpuni le awala mai le fitu i le fiafi se i o i le ono i le tai ao mai le sa e o i le stofi lo fuafua e o tu lava i le sa rus furivo mati o whaia nei ngā ruenga. Ono i e whale wha moe tāpunia i le pō ia le awala tele nu me le lua, lea e ui le maunga o le Rimutaka Hill, i le vale o Upper ma le Wairarapa, e amata i laso se fulu o mati, ma o ne ngā ruenga, e o tulo fo i le masina o uni o lo whaia pēa. I mātu o le ai o tāranga, e valu vaenga o le tele nu me le lua, o lo o mana o mia o na whaata, ai ua le o na tāpunia i le pō, le awala tele nu me le tasi i le Desert Road, e pei ona sa fufuaina ona o le ua vave ona uma ngā luenga na whaiai i le toe whaataina o le awala au tū. I le motu saute o lo o whaatuaina awe ta wale uma e malanga i le awala tele nume le tasi i le va o Picton ma Christchurch ina ia wha au popo seisi tū la a toa i la tō malanga ona o le tele o vaenga o le nei awala o lo o whaiai ngā luenga i le teimi nei. A tonu se whautuanga tāua lea mo awe tāwale uma e anga i mai mo le wafu e whae e aiwa a mo malanga i Wellington e. Whaari mai i whapea o ia ngā ruenga e ono whaau popo i nā i le tōru sifuru minute i le umi o whai ngā malanga ai mai se ai le ala tele e lata i le vaitu loto le Grasmere i le valea o le aso lima ma le aso fitu o le masina le nei o mati. E to tasi le tangata no maliu i se whaalawe tau ngā ruenga ana nafi i le pitonu o Mount Wellington i au ki lani. Whailo mai leo e tupu le whaalawe pe tusa o le afo le valu i le tae au le sa i le awalengo o le Linton Road. Whaamaunia mai le tūlanga le kompani fau whalengo o le Naylor Construction e whapea na tupu i le no whanga o lo fausi aise whale tele i le awala le Naylor Linton Road i Mount Wellington. Whaalia le whaatonu le kompani o Rick Hurd, ua whaia nei se suenga ale lātou kompani e tūsa o le whaalawe. Whapena fhoi o na longoina lo fisa o le mālo e whea ngai ma le saonga le mua ngā ruenga po le WorkSafe New Zealand. E tele ni mafui e la iti sa lului na ini vaenga SS New Zealand i le po le stona i whaasolo mai ai i le sa ananafi o nei mafui e sa whaamawina le luluina o lau whanua ma sa whaalogoina e tangata i le nuu i le wā o tea nau i le motu saute whapele ai o tauranga i le motu i mātū. Mafui e mua i le toe kuata i le sfurua i le pola stona ai sa o ngā tonu i mātū sa e le nuu o Wairoa. E le i atoa se i tū la munimuniane ai lululo na nua mafui e sa e le ai o tauranga mai na whaamatalaina i le ofisa e whengai masuasuenga o mafui e le Chionet e vai le i mālonosi le lulu o nei mafui e lua. Ai o lona tolu mafui e le po lavo le stona ai sa whaamawina lona malosi le numere tolu i le masini fua mafui e. Sa o ngā tonu i le tui sifo le ai o Hastings, sfultasi minute te ai le whae le waweao. A o lona whalao mafui e sa whaamawina le tu lai fitu i le tae au le sa i mātui sifo o le nuu o tea nāu i le motu i saute, mai sa whailo mai fo i le Chionet, e tusa ma le whā tesi ma le whā ia le malosi o la lea mafui e. E iai vaenga o New Zealand ua lapata ina e le ofisa o le tau le Med Service, ona o ni matangi malolosi a tō mani timunga ma mawhai a fiai, a o ngai mai ilunga e o le tunuu, ia se vaenga lo te leo winga wha le tonu o le tau, a mata mai ana pō, ma le wha solo mai ai i le nei aso. O wha maluina la pata inga o tangi malolosi, e a fiai le so, ia vaenga longa tasi o le tu malo Canterbury le moti saute, ai wha pe ai fo i ma le tu malo Marlborough.
O lo walo I fo I le med service ma tangi malulu e ono pa ua I ma le kiona I vaenga I tusa ma le afe mita le maulunga I Fiordland fa apea mātu maunga o le tūmalo Otago I le so. E le ngata I lea o le a fia fo I tala whatai sifo fa apea ma saute o le motu saute I a uma ma ngaru maulunga I se taimi o le fia nā nei. I tā alonga, na pine auro I ale li New Zealand o Hamish Kerr, luas fulfitu to sanga mai kalai estete, I lana tā alonga o le oso maulunga I le suanga siampine le lololangi, I tā alonga a Feleti o lo whaanga solo nei Glasgow I si koti lani. E lua te si tolu ono mita lana oso na ia mawaile pine auro, e le ngata o se matati a fau lea mo New Zealand, ai ua tutusa ai ma le matatia a atunuu o le Oceania. O le manu malo ai o Hamish Kerr I lana ta'alonga ano po, ua tolu ai nei pine a New Zealand I le suanga siampini le nei isi koti lani. O le tamaitai o Eliza McCartney na ia maua I le pine siliva, I lana ta'alonga na tau wai o le osa maulunga e whaonga I nai le la au po o le pole vault, e whaatesi valumita le maulunga o le naoso. O le isi pine siliva a New Zealand, na maua le li o Tom Walls mai Timaru, I lana ta'alonga o le tongin o le puru mamafa po le shot put, luas furulua tesi o fitu mita le mamao o lana tongi sa wha maui nai. I ta'alonga soka, o tu maupea le numele tasi I le taminusonga soka New Zealand, I le au soka a le alvaenga o li o le Phoenix a Wellingtone, ina ua manu malola tau ono po, I le lato ta'alonga ma le au ale ai o Adelaide, sa whaia I le malaita alo le Sky Stadium I Wellingtone. O ai o le ta'alonga I toru Wellingtone I le lua a Adelaide. O le lua ai lea o lato o le lua o lato skoa na maua le li o Ben Old, luas futasi tau sanga le matua. I tanga polo po o le golf, o le li ingo I a Takahiro Hatashi, tolus fulutau sanga ma Japani, ua siampini le taamisanga o le New Zealand Open, le sa whaia I le Millbrook Resort, I le ai o Queenstown, ma wha umai le sa na nafi. O se teimi mo le nei, o manu malo ai le nei tau le lea, I se tau wanga tele o tanga polo wha ale wā o malo. E tasi le tāna malo ai o ia, mai le ri ingo ia Scott Hand o Ausitalia. Ia o le wha ai unga le nā o telefou. Malo fa tai tanto telefona to fa popo foi pe to maula no to fa fonga ya ile iva ile tai nei o le temi le o lu su fa minute o te le valu to tu an si fonga le mo le tai fo fa mana to to le tunu o le la pata ia timu le sol nei e ma se foi le wala ia e longo pu ile tunu e ile temi pe a timu lo ia o tau fituli le ona i mi ti le si tu o le wala ia ma te tu ona ta tu avita vale ta wana fa le mu lo ta vale sonne ia on alfa na fa mole luia foi a luengo le yaso luia on alfa na ia la ta tu fa fi fianga le time vai foi mai nisi o tu ai fa no lo su fondo lo moi Wellington lu su fa minuto o te nel valu al fianga mala foi pesse ia o le sirianga o whaatufunganga ni ngol tato o le pese nei. Tatami suama oe Fai sina malo longai wa e fia moe Na e alu ai lea ma se oso E fa a fia ai lau loto Ma maole malanga Ma salo ai wa e ngalala Oi ai baila awilunga ole lau lau E a fai wa masoe oe a o e sau
Ele tongo fiele toi tapera to le whanau ia onga o le ritu sanga. Au le ua mau le wha mama avenga mai le DJ Sao. Pea e marumalo ia lantou sei ia so for waile taitasi. Ele mawha ilonga ta i lima se lautala e se ina mo New Zealand. Ele mawha i wha ilonga ta i lima se lautala o le a se ina mo au se talia. E mo fo e au a inga i Sāmoa le lima se lautala. Pea maruia o el i le se i New Zealand o au se talia. Na le wha lava o se top up lus futala pe siriatu. Mai whale o loa i New Zealand ma au se talia. Po lunga fo i o le www.digicellinternational.com. Mo soa wanoa i le dei sei. E anga wa fo i lantou e wha o ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digicel i le dei wha bitoa. E ia inga o le dei wha bitoa. Wha sila silanga tā ua. E wha manatu atu i le mamalu o le tātou au wha afafonga. E iaila ua ia te tau i lalo le tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u wha se apo o se whaitionga i mata upu tau i wha asararaunga. I lunga le Sāmoa Capital Radio po o le si ufofonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o fisota inga le pulenga o wha asararaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whai o sau wha se a i se porokalame e wha manu alia ai lau wha afonga anga. O loo au fi ai vaenga nei o le ale taimi ma whai ai o na whai se wha se a. O ai tu ai ngā porokalame mawhai na whai iai lau whaasea. O ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua. Whaafitai lava. Olo e whawhoma le tautua ati whonga lau mua. Nei te mio le tai au le asong fua. Le asong fua lava io le aswha tutunga tāpio na mōna mauru tō tele. Whapea e te malei fua mai lava le tai au. Na lava lau malo longa i le pō mo le whaiunga le vai aso. Ie le asmela e au tai. Pe whatutunga tā le asong fua. Mōni le lei. O le tau te iai le vai tau o le tau mawhanawhana. A ngā i fwile o tātou le tau malulu. Ia ai mawhanawhana ane isi tu o le langi. Ia o nā ngā i fwile o lātou e tā ele sami male vai tawhi. Te minei o lo maa nei ale mawhanawhana o le tau. Toi whamina tu atu o le aso nei fwlinga mai e timu malulu wapi o nā mai lo official vai tau. E fua i fua fuanga tātou i e whiwa i tā vale. E pe ona whamana totu tele o teimi. E tele ana unga tāna tātou porokala me tō lau tāngata mali liu ia so uma. E whanono ai tātou. Ai whamana totu pia. Ele misi ale aso mali tāngata mali uni usila. Me le avitavale umalava whautauta le ni aso na itamaiti a onga. Pe no whai atu e tāmo mo e lunga o le awala tuli le taimi ona te ususu.
ia o tātou ni avi tāwale whauta uta le le sone wa onga. Nei ai poli rua e. O le matua tele wa onga le sone le iri tātou le tio. Whasolo atu I lunga atu I le si tū, ma le si tū. E ngā tau korisi wa onga la iti, tamaiti, tūlanga lua. Ma tāla ne ai tātou avi tāwale, tū I lalo kilomita o lau tāwale pei lava o tūla fono. Sone lava I wa onga tū I lalo kilomita o lau tāwale. Ia maduia nei aso ia onga le whanau, lof te leatu polo kalame ma utou. Whamalo fo nei mātua lo whaia ngā luenga tāpena tamaiti. Lo lava. O le tele au tamaiti nei e whalongolongo le tio o le taia o pe whalongolongo fo I tono tāwale po le whale. Whalongolongo ala ia so uma le tātou tautua. Ia mau ia onga, ia manuia tele o tau le whanau. Lo whatua polo kalame sunga masua, Evelyn, malo. Tina ia Peti, malo lava, Oliveta, miti lo whatua polo kalame. Rachel, mai o kilani lo ftere atu maduia le tai au, hapea fo Erika lo mafuta mai Sāmoa, sunga whaafawina mai o kilani, nei tātou wompa anga ni lo whaatalofa mai, ia le fuila o te whaatalofa atu ia I le nei tai au. Tusa le vai le to tele le mta upune nei le tātou palemia. Ena ua pale mai a Christopher Laxene te ita ia le tātou malo. Maua lunga lana na vai le whaasawina o mene o tupe, whaasau tupe, o lana manu lauti ale nā te ita ia le malo ni usila nei taimi. A le tūlanga le tūlai mai, pe o le mai tauina, e le o ngatusa ia na saunoanga. Ma le vaenga lai wha mua mue ia. Ma le mai tau atua tangata I le wha tinonga o ana saunoanga. E ai alo na fale motu Wellington e. O lai no fwai. E fwai fale o le malo e tauna no fwai. Alana te tā pāle tupe le I lalo le tūla fono. O le pāle mia le I le limas fulu afe le tausanga. Ia o le au ngāle o ngā luenga whātu stala. E le oe whaale anga e oe whaamanatu malui. E peila o le au nanga le fionga le pāle mia New Zealand. E le lau tau tino mai o le atu e whaafo I le tupe le nei. Tusa ina ia vai atu tangata lau tele. E le aila Sāmoa. O lai o ngā tusa na saunoanga malona manaonga ma le tuai ngā whatamoenga I o le malo, whaasau tupe. Ia maana taanga lai whai. Na tele o whaonga ina le tupe ala o whai la fonga. Ala no whai I lona whale. Ia malo. Nei o ngā fwole ngā luenga lau tu stala ilu iai malanga ilunga nei vaenga nei. O le wai aso nei le aso valu o le masina o mati. E ato iai le se fulu tausanga talu na le iloa le vaalele fo le le tatou pisai fo I le staimi. Vaalele le a Malaysia o le MH tolu fitu o. Taimi nei o lo sa ili pea ele o maua ni tala tonu e winga le pau o le vaalele lea. O le tausanga nei ato iai le se fulu o tausanga. Vei pea ele 11 le iloa le vaalele le o se fulu tausanga. Le whamauninga leo le vave o alu o le aso leo langa le tatou te iai. Vavea, ele umi al koviti, ia le ufa tau sanga tau na umar koviti. A pe ia al koviti na nfai tau sanga nente nei. O le lua fe lua fulu le ia pe wila le na loka umaila langi, a mesani usila le na tatu ia ile na taimi tatu to e tepa I tua am tau tia fo. E tutupu mai unga tupu langa le la mai nei la tau te le iloa uma nei mea, a le tau te ilo uma tatu le na iai. Te leo lau no fo fale le ai ma se mena o ia le ingia onga le ngā luenga. Se I vanga nā I la tau ia e mana o mia o nanga I mal tātou li tio le sa ngā lue. Ia, e fo I wha maunga te leo so I fua na whana o le COVID. Teimi nei, wha manatu ato I fo le tātou tunu. O lo o ia le ngase po le mailo le COVID o lo whea lo ruai. Tau tua nā ma oe. Ia e pui le lei oia mese nei tātou ngata ia a fia I mai ia e le pipisi toto mawalunga mai suka fatu ngao o le fatu wa ngase e pui le lei outou ele o fasa ina va pe sani to e faini mask mo ni ufi fonga a si le fia o ele songa le mu fai la ufi fonga mese nei tātou mutu tausi la I whamanatu nā le tai au tua appointments po o whero inga male fo mai le so onu ingalo e ei la tō lo va ia tātou matua tausi o la tō ngā luenga lea o le va inga o la tō teimi e whero i mfo mai. Ia mana tua fo ili tangata le va ilfo mai nana nā lo va ilfo mai o le mana o mio le fiso swani. A la lau a mai le fiso swani e te alu e tala le tala vai
ia taatia i la le talavai o le fale talavai. Te le ngaluenga nalu i ala le pikia. Ia ona i whaamanatu foi nā le tae hau vai lau talavai e piki au ni ngalo. O te leo talavai nā tau ngofia ta i lima tā lao nisi talavai i le ise tongi e le tatau ala na misi. Lo whātua le proklame ia whaatiu ia maa lo lava te ni memonon tai i o fole tae hau sunga saulo pia fo ia na nai to manga iona lo whātua le proklame le tae hau whaatai tele lava. O le uto e luas futonu minute le iwa tae hau nei o le asonga fua. O le awa noa tātou tala noa ai e iei le nei whamanatu fo ie pe whapea o e sa e malanga o animi mena tupu ilungo me i o whainga malanga wa alele. E iei le tanga le tala na o whaitau ai i le tangata na le fia le malanga le Jet Star. Jet Star le ilan malanga i tono ni usila le tātou te whioa i au kilani ma isi tua ni usila. O le tangata la le na malanga mai le na malanga i oiko rea i saute i le whainga malanga le Jet Star. Aila na whai atu le tangata lea i le teine le anga lue nungol valele. E ma whaina au whaongai na ia lau peni se i tusi ai la pepa whaatumu voi. Whamai te teine ele ma whai, ele ma whaina e whaongai na lau peni. O le mea lana tupu, na whaatau ele li le peni i lungo le valele. E o fola le tangata lea, o le wamnanga le valele e whaatau i ma peni. Al whai ngofie ia na le tō mai al peni le lan tangata whaamau. E mana i fo ia ini me fa pe tupu lungo valele ma nisi fisu ia ingo e sirafia. Tātou tala noa fo i whamanatu langa i malanga le tātou tunu tele o teimi. Ia uane ia whaina i whainga malanga tātou. O lungo fo le valele o le maha o le nai le upe whaonga. O le malo losi o tū la fono i lungo le valele. E se lo le tangata a mai sawa ila le valele pe loka. Le tātou lo in whai lawe na tupu i ukilani in malanga i Sāmoa le na iei tangata tāwhia a ele ialu le malanga. E lo ta ua le mafua a ngau te lo fwoi e ua ula vale i lunga le vale. Ele ialu le valele. Pio nisi nao wha manatu le nei teimi. O le se tala maa nei ma le valele wha wau malore i ukilani. O iei lawa le wha o ngal tātou ngana Sāmoa e mo moli ma iei fi au tau moli fwoi le mo tātou. E te ia lai te tono na valele sa ufa se silanga fa pela o le uzila le malanga Sāmoa. Na umal fa petania ia sa no mai lo le teine po le tama Sāmoa fa tala mai. O se tala fia tele le mo tato umai malanga. Ma nino le leita to fa pe mai malanga le uzila mo Sāmoa. Ia po fia lava ia ta umai manu mela ia o ni fa sa langue fa tau malanga le. Fa nga mai al tato ngana oka ana ia. Atala fa tu ia lo sita parlemene ia malo ma se foi sunga man fo le ma futa mai tauranga no fatu por kalame a tato pese fa fianga so filo i taia ia sa mai al tato wa fa fianga le taia o lo fatu foi ia ia mia semi ia tele le nei tai milta mai tai any grace le fale na ia moa to i luas fu minuti ona tano le iva le tau tua nei si fonga lo moa.
E te tua nei si fonga la mua, nei vai ngore tai au le tātou tau tua. Lo whātua por kalame whamanu atu. E ei le tātou por kalame ma le whātua noanga leu a whanga solo le teimi nei. Me se lewa nei tātou a inga i lato i mana onga whāpitoa. Te lor foi taule le whaonga atu ia o le mana onga whāpitoa. E ei le tali tununga le lope le o maua e nisi o tātou a inga o i o tātou e pele o tātou a inga o lo maftia i mana onga whāpitoa. A leu amata whanga solo le porokalamena i lungo le tātou le tio. E isi te milo niwa yaso na toi tātou leo le talnoanga le talnoa toi le fionga tofa sua fule kush. Ia ma le sunga i le li fo mai Dr. Zavainaya. Whata tau le pata upulina i o le tala fia la. O le la nga i me le porokalamene i whaialato, le o nanga le ne i whaialato porokalamene lungo le tātou le tio. Wha amala malama i nisi vaenga i le o manino. Le lopo i eise isi o tātou tau a inga o la tausi se tangata lo imana onga whaapitoa. A ele o maua la tau pe le maua lo a inga whaamurianga me le malo. O no lo e tu fesili po ai e te anga i e Mosef so soni. Le ala wanga i melpol kalame le neirunga o le tātou tautua o le a whaia ma whaamanatua tu e tautua nā maoe. Turi ale taimi o por kalame na i e maua uma whaamatalanga. O e nisi o le tātou tunu o e vili mai e malau mia le telefoni la wunanga sa whata no le tātou li tio. E o le fesili ala i fesili ngia le tātou o whengalunga. E te whalongolongo le tātou li tio a sau tali le ai. Ia a ie whalongo i talnoanga nisi. O le ato o tele le tātou tunu o e whafonga le tātou li tio malatou mai tau ina le tele o porkalame SS. A whapeo le porkalame le soifua malolo ina stana whatitai. Tonu le porkalame. E ia wa unanga ese el soifu malanoina o le maisuka o le fatu wa uma toto maulunga ia o ese uma vaenga ma to mai le ia to tonu i e mawhai ona mai so soni na le malo e o le mai soifu malanoina e taunanga va ai tātou pe foi lan por kalamele e wanga i mai ia tautua na ma oe ki mai lau di tio e te whanongo i mai tanga wha so atu nei wha mtalanga inisio lo wainga e le whaalongolongo la tau le tio lo misi la tau le aveno le. Ia mau te tu alano fo i nei tātou a inga ia la tau te ilo le tā ua o porkalame o la tu le tātou tautua. Tala noa ne ni o tau a inga i le o yeini le tio e whaalongolongo mai. Mau e la tau nei whaamitalanga tā ua nei. A e whaalongolongo mai le tātou le tio. E se a e whaalongolongo ni whasalonga whaapisi nisi. E pei o le wala fo i le lima te ina le tātou ngaluenga. O le au mai o porkalame ina ia maua i mea o ngā tātou uma mawhesoa soani o whia tātou te anga i o le whaanga nā lea e taula fo i tātou whaasala launga. E whamana tōtu fo i tai o nei e iei nei whanau ia mātua o whalongolong mai pōla lau rei tio pe le a vea se au whanau lea onga pe risi o taimi a musu a tamaiti ua musu a le a vea fo tuure i tamaiti te whailona loto. Ia tu alalo atu mātua tautua nā awe nei tamaiti lea onga. O le nātou lumana i le. O se mea le tele tua ina o tātou mātua i tamaiti. Pea mātua whapea mai. E wahala no whapea na o ta mā whamai au te hairu lea onga. Pe le a vefo ia u lea onga. Ia, e ma vai atu tātou ia e tustusi lima tamaiti ia tātou le whai o tātou tiute. Si ano lo whai awe nei tamaiti lea onga. Te lei o sosoni le atu no ni usila ia onga le whanau. Ia ole atu no fone nei o lo tau vafi o mai i tatu mai tile Sāmoa ia o ngai o lo talamoni na ai o le mau tātou le avanoa ia wha o ngāne lei a vesi au whanau le a onga wa lava ni vaenga le mana o mia ia ai tele au wale mwhaina e talanoa i le a onga wha pe fo i o le te whafonga mai e te wa etu le tali e wha de fi le a onga e talanoa i le a onga e tele i o isi au wala le sa unia fo i le a onga e so soni mo tātou mātua ia wana vole vai ngol tātou whanau tonua onga ia manuia nā tau mawhainga. O si whonga leo la mua mai tātou pesana nei e o nā tala noa le whionga la pepetele tāla i lene e tau tua te jisau ni usila nei. Nā pe pesana kolisi a manua fau tau sifuru 2 minute o na tāna le iwa e a se whai atu le lātou tala i le nei tāhau fau.
fianga su filo yo le time yo le tae ya lo fat foi le so ya yese ma futa me yo kilani ma la fo ma lo le chase ya terminei le mo la velo tal no le fianga la web tele fa lu lungo titi sa lu sile nei si fa sta tutal so fo mo le pepe ma lo so fo Pelo ya tu le sunga tu ko le nei time le tae ani fo le fa fonga ta pua ya Sāmoa no le la mo Wellington lo fatu fo I paanga le tātou po kalame lo mafuta mai lunga lo penga te whailangi. Lo le soi fo manuia ma lo fo fa ma lo singa lo ngā mata le neiva yaso. Alo. Ya, o mai ya le tae o mese le tautua, mese le fionga male, neiva aingo le aso au kilan? O le foi fatu a umana momoli atu tamaiti le a onga, wa iane pa olo le aso I au kilani nei. Ya, utu fie o mafoi tangata langa o le sa manuia sia matu au le blues ile weekend o tau vai tu pe tau fa feu sia o tau ta longa ile. Pe poringa mai na tau fa popo time. Yo da fa popo. Ya, yo sa o le ya mai to le ma na ya tau fa ya se to au fili foi le amtanga o tamu sanga ya. Tal si ya fa lo pe fa pe. Ya sa o tu langa na pe yo fa ngol va so nei la fito I tato. Ya, Saloa wa fu ya ile o mai au Australia. Le version tene. Le swing o Australia tell not what to coach for le wala piso. Mo. Wa nei to. Vai atu le sa wala Redlands sa wai. Ya, ele faingo fiela o to talong. Le fo wa tele fo le fiele awale asia mato moana Pacifica le na vai atu an mana o ela fo di fa fe ina le au ya tua wala kilava le na umata longa le la man malon mon. E o tato o umana mona saule le ya tele fie tele na emle malika tama Wellington na te yele au mon Pacific ya moni ane foi ta longa fa ngol va yaso e fi ai il tato tu fa umai ale meta wina o le inicio la tu pa anga ti saule sil mai por me e ta pena se fuso anga ya kule ninga ye fa bo pe Yo le la vai e fatto talia tu pe eu fale to no mai se le o le plus la va sa ninga no pe tu langa na le lava le no fosau pare tu mai se ala to tele ma tu va ngai e so sonia tu ai na de silia tu lava ora tu langa vuelta tu sevens langa wa o pisi la fo ya na fi po me o aluta tu e se lunga le ipu po isi langa ta aluta to wa le ai wale manuia tatou ilunga I le valu pito ilunga le tau vai le quarter final I poutu ia le wase mai lalo I le isi vanga le lalo ifo ia u fengtas tatou au tolu ta longa mai ele sta longa manuia le pulu sa iai ia pe o le vanga na o le polenga le ine te ua vesel tatou au mai au ia e le tau vai le isi ta mirisanga le tau sanga fo mai tau sanga iluma pe fa le tonu il tau sanga le nei Right. Mantua tu ngala wa ye na le top 8 secure. Yeah, money. Ya awala fo ye au le stand by mai. Ya o mai lunga e fatumu ya le bottom 8 ya ve se tuisi au ia fa le tonu ala tu ata fingal nei tau sanga ya talo si ia tournament si to toi awai e rei ma se au o tau fa le tonu ai wa e tau wat for tatu au wa misia la vai tatou tamale o maliko sa le ya fo e sia fo tatou nisi o tamasa o sawa isa masana ye ona na tamai we nei te mi ole pe fo ta alo nisi o la ye man lo no winga se longa tele la fo ni tournament pato atau atau ya ole sa un tatou e olimpeka e tau sangal ni olimpeka ne ya ulai ya tan siel tam fai se tato on mesili la wa va lo peka mo te momoa ya sa oi ave se si au la loifo tu mau va no pito no tato len tu ngai va no ngala o tam ni sanga ne ya me fur pe tu le ta wa ista mi sanga ye pe fa e to e to na ga ye lo du ai sa lo na vale lo na verta puai ya o te loai de tele la vani va ngol ta update le ya so se vanga na ya tato winner so tato se ilen $50 per rally mana ya e falling mai lua tato entries mo Sāmoa fa mani ina ya mai ya vano e di mai sa se ina lua pa Sāmoa
mo le folinga mai oi o le tangata le malo le 5 selau mo Sāmoa. Whanga ina le tautua le click X e la fo le sele ni. O le ngoa le tarai le accounts le click X o lo loma misa. Loma misa. Le numero telefoni sa la fo e top up o le fitu sa la fo e sele ni. Fitu fa o luolu tolu. Fa o luolu tolu. Winga whamanu e ina loma 5 selau tala New Zealand. Ua latu a inga i Sāmoa. 5 selau tala Sāmoa. Le entry o le top up sa whaatau whaloloa. Le numera sa whaonga la foi le top up o le olua lua no 5 tasi 5 o fitu valu. Olua lua no 5 tasi 5 o fitu valu. Umalo i 5 selau tala New Zealand. Le numera sa la foi le top up o le fitu lua o no ono valu lua. Lua o no ono valu lua. O whamani na foi le 5 selau tala Sāmoa. O moi la tau ro tapai me Australia. Lua foi tatou entries mo Australia mo Sāmoa. Pap sa whatau mat whaloloa ma whaongale numero o wha tasi tolu tasi. Wa fitu wha tasi wha o wha tasi tolu tasi. Wa fitu wha tasi wha. Ua 5 selau tala Australia. Numero sa la foi tapa Sāmoa le fitu lua ono fitu o wha tasi. Lua ono fitu o whātasi. Le isa tātou entry o tangata sa whaonga le click X e la whatuari tupe me Australia. O swafa o leo le starai tātou entry lea o sue langa aia. Sue langa aia. O numero sa la foie le top up o le seleni Sāmoa le fitu tasi wha o iwa valu. Si, o iwa valu. Maua foi la 5 selau tala Australia e sue. Mau foi numero i Sāmoa 5 selau tala Sāmoa. O tau se i lona ono le nā, masalo to e lua tātou se i e. On whamai a foi la ia leo le tātou a whapitoa o lo ngā solo temi nei mantua. Tau ana lua sfuta la New Zealand pe si leatu lau tāpapa whātau man whaloloa. Lafo online. O ngā foi le tautua click X a lafo il se leni. Ia, maua leo loa no tātou se i latu parailu vai ason nei. O le whaidai whamanino mai le maa ua le na tala le statou pou telefoni le atiti sauri tua i loto whanga. Lala suinga o le tautua i le itu le o polu le viona pepe. Iei le tatou pou i nā tonu la vai le a matanga a saola o tau mai tau watu. A matanga o vavauma i tua oio vavauma i nā i loto whanga. Ono le mai tau atu. Ia olo iei foi a tātou whaltani malo. Ia e sale tonga maisi olo alu atu le angai salani. Ile vā olo to whangam salani. Ma u telefona no foi ia tua oilna. E peila ele o au atu ele malo se o tātou pou lea. Oi, ia. Ala na lea lewa ele isi pou. Na ia mawhaiwhai ona service atu le tūle na ona i whataua foi tūlisi tonu se tātou atunu. Ia masai mau ai foi nei a inga i loto whanga ia sa tau mau e se malisi pou. Ia se tuku te pou e nei ale leile signal ma le leile internet sa sawa. No le ai fōringa o lo tele ana whaasolo na no fo ia fo i aluanga iuta i tele o nuu malal whanga. Ia e tau fo ia tātou kampanion tam whai e nei a le leile ia le tātou signal a wāwhiso ta inga. Ia ele anga le o le telefoni tai a lu yu tai le me o ngalu e ia la tu pe telefoni na ia pe o tu langa na tom fai tatu company never tai me mai sera ba foi i faltan malona saltonga ma ona e face popular to tele tanga ta fa mai fa foi o ia e wale o to lan fai na fa ola la tu laptops pa ngala tu telefoni so tai a inga ia tu fa ma o tu foi mata o tu la le la ba o nanga telefoni tonu so tatu atu te lo la lau sunga lau fiona pepe. Sa uia ila ina i sa le tonga. Ma na ia ki li of so ta inga ina. O te ti sa le sa ufanga ina. Ia le lau tu mori mau sa uia. Ma na ia. Ia le lau ia maripou. Ia wati li ila alwa. Fa lau tele la le kava ina o le itu atole. Ia mo le tu fa tai nei tai au. E si vanga o toi ma lau telefoni moni se ini fisili fa moni. Tono vanga masani lava na tuatu tātou talo whawauta i whaingoa tātou whātau i Sāmoa
ngai sa o le tātou website pacific40.com fu sa voucher mo lo ai nga wala to whātau e por whainga la to cash power por tongi na 40 pilo le vai ai wala mai le o lua tasi lima ono tolu whawha o lua tasi lima ono tolu whawha mo se sosoani pe a mana mia ya manuia de tapo inga nei vai aso te lo te tali ma lo ma tau au po atu ma tau au la loina e yo ya i fai le foi statu tala pe a mai yo ole mai tau au ala te atu pero ai foi la stofi pe aulia na mau dua mama ya vai ni pa ua ma tau au mani la tau tui fa mon moli manuia nei vai aso e va bene voi ya so foi l'avion la pepe ja, fase bo. O te toi whātalo whātulu tātua te nui le amtanga lewa ia so fau, e le tausinga maleanga le leo le tua lo tu soi forma se hola. Au le tau tua wha awau le tau longa le si fonga le lo mua i telefau mai Sāmoa, o si mai e le whaafonga. O le ale na o se olo fiso ta inga whaona po nei, ai ole a aveo se ole tupunga mai yaini mea le mole a fio angolo ta whanga. Le ana ta ua le fionga te tai o le atunu le fionga fia mea na o mim ta awhaila na saunoanga au tū. E te tala alo ia ele po e fisot inga mai le company telefone le Digicel. Le ua whaatuina i te tono olo lato i tūmalo. Whai lo le fionga le tamai tai pāre mia, e au lava o le whaongai na male te tau mose manuia, e au fiei whaafai fiei na lo le soifuanga yaso whaipea. O fisota inga, au awanoa o le a maua e fwoi whaamtalanga talafou mai so se i tu o le lolangi, e na ia nofo maalama lama masila fia i au lātou tangata, mai fiso soani atu e fwoi a o onga an whanau i a onga, ma wai le tomai ma me tia, e na ia maua le whaatu mawina pēr le soifua maloloina, sio manga le lei e maiso a awanoa, e ati na e a inga masa ili e le tamau a inga. Na whaftea le fionga fia me le au nanga telefoni al Digicel, wa mawhai eo na fiso soani lo lato i tūmalo e whaaso le au nanga le lei fiso ta inga. Ma mawhai eo on te tusa fiso ta inga le lei, o loo i le tana whata i a pia. E si lia le lua se fulu tina mai le mota tele se la whai, na a wai il porkalame le nofatane e moa o onga, e ati na e nai se pisi nisi mo le lumana i manuia o le ainga, ma tango lima i le telo mea whai e mo mia moa so uma. O le to telo tina nei un mai le moto tele i se la whai, wa whaatuina lato poloka le maketi sa lolonga, ai o nisi, o lato pisi nisi ua mwhai neona whai so ta inga i maketi lunga o pengta wha i langi, ma whaatau atu e iatunu i whafua lato o loa. Wa whai loa se pepo whaamtalanga mai le presidene o le to manga moe popo ngā tia, se le New Lina Chang, o le to telo i lantou ne sa iei por kalame ma o onga noftane mua, wa iai nei a lantou pisinesi ma o mawhai o naftoe no tupe, e whaalau tele pe whaatele e le pisinesi, ma o niso i lantou, wa iai tupe sefe te tono whantupe, ma ua le to iai se whaanangulango atu i nisi pe o na iei mua. O le aunga o a onga neima por kalame nei le noftane a le to manga moe popo ngā tia, mo le whao ngā te tau wino le teimio i lantou nei, e ati na e na ipisi nisi mo se tupe maua, o na o le tele o wha maunga le sawai no tina i te tonu ainga, e mai ainga e lima vai ma le tango lima, e mai se lava le tūlanga o le lea i o se leni. O le pokalame le noftane, o lo fesoa soani ma whaatupe mai e malo au whaatasi, i lano ana pokalame wa ta ua le Economic and Social Commission for Asia Pacific, poli UNSCAP. O lo whanau nau na pokalame ni e toso atu i whaaumaina i le lua hawhe tol se fulu, ina ia au sia lana manu lautina a mata whaavai mai ai, o le tafi e sea leo le lima vai ma le tango lima i te tonu a inga, o le aia tutusa ma le whata waina o tangata uma, o la o oina, ma ia fausia se tamau ainga wha a nganga, mo le lumanai o le ainga, ma ti na emanuia mo tato tangata. Wa fasolo atu ina le toi ma whaia le mtanga luenga o leo, o na tafi e sea pe tao fia,
Le whaofi mai o whala au whaasaina le tunu. Ai maise o le tutui no le whala au whaasaina o le la o le marijuana. O le taso o yo so whainga na tanga ruenga o leo leo no whanga ese le tunu. O le ata wa ia leo le sala lau ma le maa lose le una ina o whala au whaasaina o na le tūlanga le tuina nau i le vave le tupe maua. Peitai o lo o sau whaatasi ma le tūlanga o soli ngā tūla whono, wha o lima, a inga ma le pelepe, ma le tele o isi tūlanga le manuia. E tolu ni o sa whainga na whaatino le tanga ruenga o leo leo, whalpui pui ma le toi fuata ina. Lea na wha mawino le aso lua se fun ma le valo le maasina te nei o Februari, na pu e mai e malu leo leo le maketi funga lei, se tala vau o lo ia whaatawi nā tu whala au whaasaina, lea na reporti ane elma malo le atino o sa maita wina. Na whaatino ina fo isa isi sa i linga leo leo ma se o sa whainga nga i whaleata e se tasi o whale mautatongi tula ele. Ma o ina main me whinga ruenga e whaonga ina mo le whala au whaasaina o le aisa, o le paipa ma le pepa o le aisa. Mai na whaamawina foi, o lo i ei se fiso o ta inga tau i sa wanga i te tono a inga, ma wa tau fia mai ei se tala vau tos futasi tau sanga o fasto uta ma fale a siu. A o le tasi foi o sa whainga malu le malo, o se fale i le fua na mawai marijuana, o le paipe whaonga ina foi le ula ina o le whala au whaasaina o le aisa, o aisa e wha kilo kalama le mamafa, tupe ma ne pulu whana o se la au maa losi. Ma wai lalo nel vava inga leo leo ni ali se to luan tau fia mai leo sa whainga, o se tase e tots ful toltu sanga me sina monga ma vai moso, a o leisi e tots ful valtu sanga o si niu maa na fua, mai o lea so se fun mal tase o le maa sina nei, o le a mata vala a waya la tu mata opo, e luma o le pharmacy nonga. Peitai o le tau sanga le tanga ruenga o leo leo i il pule ali ima fai pule o a fio anga te tasi, a fai o le a wha a waupela la tu visoswani mai le la tu ngā luenga, o le me mauti noa, o le a mawhai lo o na tali atu le whaafi tauli, o le tapeina matafi e sea ato toa, fuala au whaasaina ilo tātou atino. E leo iei se langono malo te tele laulangi e fia saini ina se tālu sanga na avatu e atu moto le Pasifika, e le fontanga Minister of Business i la iti ma whiwhatau wa inga, le sa usuia le a rapi a badabu. O le whenga ingan tālu sanga e atu moto le Pasifika, a nga i atu i malo te tele, ina i atu i tia whenga inga i sa saini mua mua, e vesoa swani mai ia malo a nga i le Pasifika tūlanga o whainga whaiva. O na o le tūlanga o mai tau wina, wa a vea la tau vesoa swani lo ofoi na mai i mo le tūlanga tau whainga whaiva le Pasifika, wa a wala mai ai mo lo la tau whango te ino tātou o ngā sami, mai ua te lea i fo se ta mao a inga le ngata o la tau maua, a o ia tu i ngā whainga whaiva, wa wha mau nia le whaalanga ina i o la tau lava o ngā sami, ma ele mana o mia tu moto le Pasifika, leo o mai ai o ia lava whainga le manuia. Na whai loe le whionga le ministaia leo talaki sa whaia lea masui o le tātua tunu i le whontanga. Ia o loo mauai ia whawhita uli tūranga whaalele o loo o i lātou lava o loo malosi i le fwoi tu ai ngā atinai. Ia pe o lātou whona o loo whapena o na lātou whatontonua. Ia whaftawa i ngā lalangi. Ia o loo whaawau lava le usu ngā whono o temi nei. Mai le i maua se o mai temi nei. Ele i maua se malianga tu sai foi ma mea foi o loo mana o ia. Ia tato watono. A wala lea i le tu whatasi maisi. Maenga o lalangi taipei o le tato forum. O le whalapotonga foi a motulai te o le Pasifika. Ia whapea foi ma le maenga le o le ACP. O le fina watu atu moto le Pasifika mo lato Suisa a wai whatasei ma Sāmoa. E nei tau fia le awala of soswani o se leni o lo whai ma awala. Lato te whangotai nei o ngā sami o le Pasifika. Taruai o le o lo mawhai le vai atu moto le Pasifika o fiei ma Sāmoa. O na maua o lato manuia mai o lato lava ngā te whale ma o ngā sami. I le tūlanga le lei male soifua maloloina o lo o tausi ai. O tala fawia mai sa momo le nei am tango le vaiaso, manuia lo tātua tanu, whasoi foia.
O telefona i mai le siu fonga le lo mua i Wellington i le nei aso ngā fua o lona whao aso o le masina o mati lua afe luas furuma le wha. Tā lofa lava o le tātou tala mua. Ua whaalia estasia fo mai Pasifika i longa i le tono New Zealand. E le whau le maulunga o la whainga o tangata Pasifika e maua i le mai puta po le whaafi tāuli fo i le nei e ta ua o le obesity. Peita aisa i ta ua o se tulanga e whaapopole nai le si tia maulunga leo la whainga o ta maiti ua afi ai leo whaafi tāuli o ngonga tau le soi fua ma loloina. O se lipoti mai le wanes whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand, na ta ua i whapea o se suasuenga la tau mai nei o lo whaasara lauina lona tauna unga i le newspaper whaafo mai ngo o le The Lancet Medical Journal o lo whaalia manino ai o te nuu e au pito i maurunga ai la whai o tinamata mai tai e maua i le mai puta o tonga whaapea ma Amerika Sāmoa. Ai i le tūpāua li e au pito i tō tele li e mauai i Amerika Sāmoa ma le motu o Nauru. O le lipoti le nei o suenga sa whaatino i nei le vāo le tūsanga e awhi vese lau i vas fulu a ngā i mai ai le lua awhi lua se fulu ma le lua. O lo o manino mai e foi o le au whai o te maiti sa awha ina i le lava whaafita auli e whaatoluina le maulunga. Whaari ai lai le li fo mai o Sir Colin Tuitonga o le li professor langolango o suenga wha Pasifika i le University o Aukilani. O le tula i mai o le nei li poti i le te leo la whaino te maiti i le wha mai le nei o se tulanga o silio na wha apopole i nai. Na ia ta o foi e o wha maunga mo New Zealand la vaia e manino mai ai o le lua vai tolu o te maiti Pasifika ai maise o te ineiti e a whaina i le maiputa to e tino la pupoa mai o lo mai te wina ia le whaati tele ina peo le whaawi tauli mo te maiti Pasifika i te tonu o New Zealand nei. E sili atu i lima se furupasene na si iti ai le tau o mea ai au pito mana o mia i le tonu o New Zealand i le tausanga ua mawai atu nei e pei o le tele o isi atu nu umati tiva o le loro langi. O le lipoti le nei e le whalapotonga o le World Vision na whaali ai o le tau o mea ai masani e se fulu e au fi ai le laisa a ano moa o fua moa whai tamato whapea ma le ngā o whai mea ai na se itia le 5% nei te tono New Zealand e ui ina sa pa u le tau nei tau mawha i le tele o te nuu i whafo. E ono sfulfitu a te nuu sa o fie le suenga le nei na whaatusa ai ma le tau na iai tau mawha ia i le tausanga ua tua nai. Sa whamawina i le sa i linga se pa u e 2% o le tau nei me ai i te tonu o Ausitalia. Ai na o atu i le onus 40% le si i isi atu nu e awhi ai Sudan. O Ethiopia, sa whamawina ai se si tanga e fast 40% a o le Honduras ma New Zealand e 5% le si tanga sa whamawina ai. Whaalia mai le World Vision o New Zealand a tō ma le tele o isi atu nu o lo whenga i nei ma whaawi tauli e mafu mai ona o swinga o le tau lea ua whaina ai le maua o le tele o mea ai masani mo le tausinga o le soi hua. Ua lapata ina awe ta vale i le pito i lalo le motu i mātua New Zealand, ina ia matua whaai tete i lunga o wala i le so, ona o tūlanga wha le tonu ma le lolo wā o le tau, o le a awhi ai le vaenga o le tunu i le nei a songa fua. O lapata inga mo matangi malolosi, ua wha mamanuina mo Wellington wha pia ai masaute o le tū malo le Wairarapa. Ai wha pia fo iona iai lapata inga o ti munga mamafa, o le a awhi ai e tu maunga o le Tararua Rangers, a toa fo i mangalu maulunga e a wha ina ai le talawhatai o le tū malo o le Kapiti, wha pia mapori rua. O matangi mai mātu sifo o lo walo ia le malolosi pe a tō wha tau mai i le so. Mai o whautua ina ia le pūlenga o Tāpaleawhi, le NZTA, i awe Tāwale, ina ia whaai tete i lunga o le awala numera lua, State Highway 2, lea e uia le maunga o le Rimutaga Hill, ai whape nā le vaenga ingoa o le Wainui Saddle, i le awala tele le Transmission Kari,
ai mai se lava mo ave ta vale o loli, ai fa per vans ato ai mo wila afi. E lenga te ilea e whautua ina fo ile matua wha ai te o tabale i leono ha wha ina o le awole tele numela 5 iwa i le vale o Pukeru Bay ma pai kakariki i ni auma mani ngalo maurulunga i le so. Ua whaadia mai e le pāle mio New Zealand ia Christopher Larkson o le a ia toi whaola ia le tupe a le wālo lea na ia maua e awala i le launi mo le whale e nofo ai o ia i Wellingtone. O le alauni le nei, le accommodation allowance, e limas fulua fe tā lai le tausanga mo le tau o le whale nofo ai le pāle mia i le tono o Wellingtone ona o lona tofinga. Pei taila e pei ona la ngai la utu stala Sāmoa e Christopher Larkson i le alauni le nei e ui o lo nofo lava ia i lona whale to tino i le tonu o le laumua e whapea o se whale e le aise mo kesi o se tasi o na whale tō tino e fitu. O whaipule o le Parlemene o New Zealand la tau te maua le launi e tolus fultasi awhe tā lai le tusanga e tongi ai whale no nofo ai le tono o Wellingtone mo taimi e tau o fia ai le Parlemene a mai se a whaipule mai isi tu o New Zealand. Pei tai la e te le atu i le launi mo le li Parlemia le e limas fururua awhe tā lai le tausanga. E se manatu whaalia le teitai le tua ngai a Chris Hipkins sa ia tauai sa le te tauai le li Parlemia o na ia talia le nei alauni ai mai se ai o lea e iai le whale whaapito le māloi Wellingtone le Premier House e nofo ai so o se Parlemia o lea tunu. Ua tuina mai e le pūlenga o wala te tele le waka kotahi ia se whautuanga whalawa i tele mo lea tunu fe mala ngai ina ia fua le leifai ngā malanga i lungo o wala, ona o le tele o ngā luenga o le tele e ono a wha ina aile so longa le lei o le wheo ingo ta vale i nā i vai aso o lumana i nei. Whaalia e whapea o ngā luenga mo le whaale leia o le tele au tū i le motu i mātū, whapea i fo i le motu i saute i nā i vai aso o lumana i nei e ono tāpuni ai mo ni taimi le tū mau i awala a o whaia ia ngā luenga. Ua whautua i nai awe tāwale uma e maise i lātou o wha moe moni whai ngā malanga mamao i lungo le awala ina ia sila e wha o ngā le por kalame i lungo le computer le e wha ingoa ina o le Ansett TA Journey Planner ina ia sila fiai awala uma o le a whai ai ngā ruenga ato ai fo i manisi awala ma whai o na uia ma wha o ngā ina pe a tāpunia nei awala te tele. O na nafi, na amatai ngā ruenga i le toi whaata ina o le tele numele lua i le vale o Masterton ma le nu o Carterton, mai mo mi ai o na tāpuni i le awala mai le fitu i le fiafi, se i o i le ono i le tai ao, mai le sa e o i le stofi, lo o fuafua e o tu lava i le asa ruas fulivo mati o whaia nei ngā ruenga. O no i e whale wha moe tāpunia i le pō, ia le awala tele numele lua, lea e ui le maunga o le Rimutaka Hill, i le vale o Upper ma le Wairarapa, e amata i laso se fulu o mati, ma o ne ngā ruenga, e o tulo fo i le masina o Iuni o lo whaia pēa. I mātu o le ai o tāranga, e valu vaenga o le tele numele lua, o lo o mana o mia o na whaata, ai ua le o na tāpunia i le pōle, o le tele numele tasi i le Desert Road, e pei ona sa fufuaina ona o le ua vave ona uma ngā luenga na whaiai i le toe whaataina o le awala au tū. I le motu saute o lo o whautuaina awe ta wale uma e malanga i le awala tele numele tasi i le va o Picton ma Christchurch ina ia wha au popo seisi tū la a toa i la tō malanga ona o le tele o vaenga o le nei awala o lo o whaiai ngā luenga i le teimi nei. A tonu o se whautuanga tāua lea mo awe tāwale uma e anga i mai mo le wafu e whae e ai waa mo malanga i Wellingtone. Whaalia mai i whapea o ia ngā ruenga e ono whaau popo i nā i le tōrus furu minute i le umi o whai ngā malanga ai mai se ai le ala tele e lata i le vaitu loto o le Grasmere i le valea o le aso lima ma le aso fitu o le masina le nei o mati. E to tasi le tangata no maliu i se whaalawe tau ngā ruenga ana nafi i le pitonu o Man Wellington i au ki lani.
whailo mai leo e tupu le whaalawe pe tu sa le afo le valu i le tae le sa i le walengo o le Linton Road whaamania mai le tūlanga le company fau whalengo o le Naila Construction e whapea na tupu i le no whanga o lo fausi aise whale tele i le awala le Naila Linton Road i Mount Wellington. Whaalia le whaatonu le company o Rick Hurd ua whaia neise suenga ale lātou company e tusa o le whaalawe. Whapea na fhoi ona longoina lo fisa le malo e whea ngai ma le saonga le mua ngā ruenga po le WorkSafe New Zealand. E tele ni mafui e la iti sa lului na ini vaenga SS o New Zealand i le po le stonai wha solo mai ai i le sa ananafi o nei mafui e sa wha mawina le luluina o lau whanua ma sa wha alogoina e tangata i le nuu i le wā o tea nau i le motu saute wha pele ai o tauranga i le motu i mātū. Mafui e mua i le toe kuata i le sfurua i le po le stonai sa o ngā tonu i mātū sa sae o le nuu o Wairoa. E le i atoa se i tū la muniane, ai lulu na lua mafui e sa sae o le ai o tauranga. Mai na whaamatalina e le ofisa e whea ngai masua suenga o mafui e le Chionet, e vai e le i mālonosi le lulu o nei mafui e lua. Ai o lona tolu mafui e le po lava le stonai, sa whaamawina lona malosi le numero tolu i le masini fua mafui e. Sa o ngā tonu le tui sifo le ai o Hastings, sfultasi minute te ai le whae le waweao. A o lona whālawa mafui e sa whaamawina le tu lai fitu i le tae au le sa i mātui sifo o le nuu o tea nāu i le motu i saute, mai sa whailo mai fo i le Gionet, e tu sa male wha tesi male wha i a le malosi o la lea mafui e. E iei vaenga o New Zealand ua lapata ina e le ofisa o le tau le Med Service, ona o ni matangi malolosi a tō mani timunga mamawhai a fiai, a o ngai mai i lunga e o le tunuu, ia se vaenga lo tele o winga wha le tonu o le tau, a mata mai ana pō, ma le wha solo mai ai i le nei aso. O wha maluina lapata inga o matangi malolosi, e a fiai le so, ia vaenga lo ngatasi o le tu malo Canterbury le moti saute, ai whapea ai fo i mali tu malo Marlborough. O lo walo i fo i le Med Service matangi malu lu e ono pa uwa i mali kiona i vaenga i tu sa male afe mita le maulunga i Fiordland whapea mātu maunga o le tu malo Otago i le so. E le ngata i lea o le a fia fo i tala whatai sifo whapea ma saute o le motu i saute i a uma mangalu maulunga i se taimi o le fia nā nei. I tā alonga, na pine auro i ale li New Zealand o Hamish Kerr, luas fulfitu tō sanga mai kalai estete, i lana tā alonga o le oso maulunga i le suanga siampine le lololangi, i tā alonga a Feleti o loo whaanga solo nei Glasgow i si kōti lani. E lua te si tolu onu mita lana oso na ia mawaile pine auro, e le ngata o se matati a fau lea mo New Zealand, ai ua tutusa ai ma le matati a atunu o le Oceania. O le manu ai o Hamish Kerr i lana tālonga ano pō, ua tolu ai nei pine a New Zealand i le suanga siampini le nei isi kōti lani. O le tamaitai o Eliza McCartney na ia maua i le pine siliva i lana tālonga na tau wai o le osa maulunga e whaonga i naile la au po o le pole vault e whaatesi valumita le maulunga o la naoso. O le isi pine siliva a New Zealand na maua le li o Tom Walls mai Timaru i lana tālonga o le tongin o le puru mamafa po le shot put, luas furulua tesi o fitu mita le mamao o lana tongi sa wha maui nai. I tālonga soka o tūmau pē le numera tasi i le taminusonga soka New Zealand, i le au soka a le alvaenga o li o le Phoenix a Wellingtone, ina ua manu malola tau ono pō, i le lato tālonga ma le au ale ai o Adelaide, sa whaia i le malaita alo le Sky Stadium i Wellingtone. O ai o le tālonga i toru Wellingtone i le lua a Adelaide. O le lua ai lea o le lua o lato skoa na maua le li o Ben Old, luas futasi tau sanga le matua. I tanga polo po o le golf, o le li ingo i a Takahiro Hatashi, tōrus fulu tau sanga mai Japani, ua siampini le tāmil sanga o le New Zealand Open,
le sa whaia i le Millbrook Resort i le ai o Queenstown ma wha umai le sa na nafi. O se teimi mo mole nei o manu malo ai le nei tau le lea i se tau wanga tele o tanga polo wha ale wā o malo. E tasi le tāna malo ai o ia mai le ingoa ia Scott Hand o Ausitalia. Ia le wha ai unga le nā o telefou. Sāmoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lauala Mea I pia o tangata Sāmoa Sāmoa ea mea tua e lau pahamai e moni lea lea olo malo tali ilangi Sāmoa ea I malo Tali ilang
fianga o le nei taimi o le tai au ma le pese le fetu lima o le pese Sāmoa mantanasi o le pese le nana fetuina le sunga ia le te ngie fafo au lalo le tia maa le ualangina le pese le fetu lima fa malo fa tai le utele titi le afo le iva e il fa mo le minuto e lumon fa fonga le tatu tala o ta longa tatu tala no ai ola ofisili ia le ute fia ofisili fo tatu tu no paese si fia fa soma o le la kapi tono Australia. O le sau mai tau o le tangata e fia ta alonga le o la kapi. O le tonu le mafua anga o whaapea i au Australia le nei vai tau. Fua iso so o atua whaia o ngana tu ia whaia o ngani usila ia na ua ia tu. Robbie Dean, le watu Dave Rennie, le watu Eddie Jones, le watu whaia o ngafole, le ala ele i amatala na ngā luenga. O le ua mata e le i potopoto le Wallabies a wala whaataringa o le tua leo mai whaingo a amtanga o ngā tono le tausanga nei. A mesi o le tua Liona luafe tausanga fau, ma le World Cup luafe lua fitu. La iei la tau tupe, le lei whale koleni facilities, tele tamata alo, le atonu le mafua le lape lea e te baitauina i le rakapi Australia e mafua ina whapea. E mese o tauia no fo Australia po le meu ave o malakpi ki ta mai tile lei. Ya po le lo plan mafua po le me te tele tongi lakpi ki wo ita mai ti po le me fa le fi tanga te lakpi Australia wo le tele inta mata alo manitene. Ala mana le te to fitu o tene Australia ale a foi mana ele o tama fa solo mai lo super kapi. O le Our Crusaders le na fa ina le fa ingol va ya sole ile au le Warriors. Sa faya ina fo ile aule la ile ta longa sa faya ma mansta e lua ta longa le tuana nalu ile tau sanga nei ta sile malo Crusaders ta sile malo la mansta i Britania na fo ina fo ile aule Crusaders ile aule Chiefs ile mtanga le ta mirisanga pe na le pauna le malo au Australia le na ye pe afu i ta longa ma uni sila. Na mai tau ina fo le malai me le pone tau le intangata na o le malai po le me ea i le fia tangata me le pone le ta'alonga o lakpi. Te le ulopo le alma fua. Ya. E mana i fo i pia fifa soa mai i le o fatolu valu lima lo fatasi a mesi o tau ia mau Australia. Ia wa tatou tu o izisi tu o lakpi le ta'alonga. Te leo tangata Sāmoa fia i la vea i fo i mta itanei. Ia le wale liu so tele fia fo lakpi liki al fatasi ale liki ma le yuni pio talonga ye fili e mai mo ai fa ngol va yaso fai tawo tu nisi o tala ia e peila von tatu tel no fo tai au ile nganga o fainga malo le ye nei ia fa iti tia tu pe fa alu le uta to mai tawina e pale mai lo le fainga malo ia mai lo fa tino ala to fol fola nga sa fol fola o le vainga la sa va ile fainga malo le ni o fa sa wino tupe e pangalia te leo ngā luenga wā whai nai. Le foi la whaalia e le pepa o whaamatalanga le uruma le tau nei. Le waunanga le ACC, le wainga le o tau i o whaana whafose i New Zealand. Whaafea na tangata whai ngā luenga. Fōringa mai la tai le tōru se lau la tau pe lua se lau montupu la tau i la vāia. O le whaafea tangata whai ngā luenga. O le fitus fururua pasene o le whaafea. O le tūpāo tina. Na ia tele li to tele o teine matina whenga luenga le ACC. E pangalea, mori mawina le ACC a vaia tangata nei e ile a whaina o lantou tautua. O le fofa atino le vaia le vaia le tute, ma le vaia ngawa onga, ia maisi au nanga pei foi o le MB Ministry of MB o le Innovation and Employment, le foi fatino le Ministry of Pacific People, le foi fatino le mtanga le vanga le Internal Affairs, o le foi na sau ia e to tele la to vael na foi to tua. O le tele o nanga ese le malo le wa mata na vael tanga te fainga luenga fa ititi to foi fa sau tupi. Ia le mo le mau le ACC. Ia o le tulanga na la o ila to fa fe la tanga te fainga luenga vael. La te lua se lau por siri atu. Te le fo le whaina la tau tau tua. Talo sia le wa whaina lau ngā luenga o ngā lua i tono le mano, le nei taimi o no le fusui inga o no tato mai tau ina i le nei a vai tau.
Ia, ese a ia a foi whainga malo mana tō vaenga I whaamua. Hatana whāturo iwa, sunga Ellen, wa manawa, ia malo de tau. Sunga risati, sia silulu Bolton, lo whāturo porklami le tai au. Alo lama le, tau atai. Alo fo I le, ngā lulue, ngā luenga o lau tau, ngā pāti ai. Ia, nei whawhiwhianga se whiwhiroi o le tai au, ia na whafonga lo lea, e tātou tala o tā longa, tātou whasoa, ia ma tātou wewa ai. Tātou tau tuala nei aso, tau tu tasi I leo auli, o lo si atu lei Sāmoa le tasi anga tonu tu sunga tā Salem Sam, o anporkalame o le tau tua mai Sāmoa. Watu la tata wala ununga leina ma no so fu ta lo fa ia so fu manuia te fu ma no lo vai no sunga fo ile a fo ngan ma venga ia le fo ia maka ko fo fa malama ma oi kuskusia ku ngai me ia fa ununga fo ile ko vai ku sui mai fo ile fo dinga ka ne vai kai ia tauna la me le no malo lo le fa le malo lo pa pela fo nga lu nga u fo io quero fa ia sa le ia ma ia lo fsili le kulanga le ka longa le yungi australia fu ya uaia ma lo si le NRL ma le ka longa le AFL AFL australia e fika ku o kupe ke kele ia lu I ka longa ia lua a man ko foi la ka longa ia lua o ka longa nga fau australia ele ka longa foi nga nga fau si ku ale ka ale o ka longa nga fau australia ma la fo o ilo australia ko kele la maka ku fafo mai o australia man ko kele foi nga le si kupe nga la ku au le yungia ia pe ka longa nga fau mai perkangia ia mai finga ka vai australia nga ka aloi ma fa alo la ko fa ko pa vai mai la oki ia ska sanga o malo peri ia pe ka ko pe ama fa vinga ia o ia mo ula fa va ia ku ia ma ula nga pe ai o le likia ia ma kwa o la le liki ai ala nga ola le ia man ko voi so se mea ngi vai kai o le kupea o le kupea aka ko vai le liki ka ngi kupera ka aloi ka mala kampea lai kupea ka aloi ka miki o le yungi aka ko vai vai lai kupera ka aloi ka miki le EFL ka longa funga le fa la pifa australia e fai ka umilionga e fai ka umilionga anga australia lai fa ka longa le ole la unga vai ia e ke le kausanga e le lo foi pe ko e ola me la ka pi yungi ko australia ma le si me wa kele fa swinga kele sui vai Afrika o vai Afrika ia ka vanga perkania o ngor kupea ka woki ai la ngi sila I pa wala me ia man ko voi ole la ko wa ma fa mai ia la ngale le ing le ka pi yung ngi sila la nga foi la nga so ngi mai Afrika ma Australia ia mela o ko ese ko Afrika ko Australia ia o mele ia le mo waske sem ele se me ngi sila mo wa mai ka vanga le ma Australia ku langa le alanga I du morka longa nanga le o kwa ka ko mamalo e manga o mia ka ko se au vo inga le ngi au o se ku mo inga le fa ka kai mai e ko e fa solo I manga ku fo inga le fa ya ongai ngi me ko kia fo e ko e fo si ka longa ma wa mai le so le to o va fo le na ma ne ya o musu e fa uma na ma ne ya fa longa moni lo so no la wa nga vai ma lo si ku pe wa ese foi kulanga wa alo ka longa aka ko vai la ka pi ngai fakalapu ia o ki kalapu o ia au ia professor le hurricane au ia super la ka pi o ingi mai o ile I kolisi o le ko ye me ia so ia nga ko mai selectors o mai kui malai nga le kai mo ka longa kalapu e ke mira nga vai foi le kalapu o ki foi ia ia au ka pia kalap o aso ia sa kai se fudu au man ko premier
Premier Reserve, senior second, senior 3, senior 4, a o senior 3, senior 4. Ia ka I lua ka I kolu au mai wai, kele le au ka alo a. Mai sia ka ka mingi. Pe ngara kolu au ka lapu I oi ei, whakase ma o king. Wa le ko ye se mo le malisi me ya u yo ke le fa le ko ngi vai kai mo me yo ke phone yo computer technology technology a so ya le ka se fe au ke savat ya wo ke le swing o le olanga ya ka ko le ka sisi foi le ma le olanga e ki ai ka ko I ku ya mali ya I ka ko I ku me fa ngale fa ko ka ko fa po le alfa in ka ya pipi ia I pe wa ke o kia io ia nga o kura I o ku isa ka mo nga renga le ia langa le lo o mi ki o computer me va pe o ese foi lo langa ai la nga lo va nga la ka pi wa le coupe ba lo si selling ia so ia me si la ka ke va ko ke le anu fa nga o ska ko ku mu fa pe fo pacifico lo fucking worka alungo o mangui e la ko ainga saule ma fa merka la le skoinga a o kilo le o nga anu le kon fai de maso malo sin a sa fa so nga tu foi nge ka o ma kai la mo la ngo mo ngi ngi aso ya ma wa ngi ya ma lu inga lo ku alo ke ve so pa ma lu wa le sa mai po lu ma lu esa ya ora le tu foi ma ngi la nge ka ya me foi nga le nge ya se foi ole vala una e fa tau fisina matu ele me tawina te le fa le tono la kapia Australia tato me tawina fo le te mi supa la kapi ole la kapi pitsilia ne mawalunga ese mai le vanga le lunga ta longa fa va o malo fa va o tunu pe ole supa la kapi me tawina le malai fa le o fo tanga tau le malai ole pe a fu le pertani te le o tanga tau le malai matamata ole a tonu a le mele ta tonu le o matamata ma le tapo le tonu a se va nga mafuai ya ole super round le na fai email pone ole nganga ile o me tau tu ina ia fa ona ola ta longa email pone a me tau tu tolu wa so le na fai ta longa ono ta longa tua nga o mai le intanga ta yo ye sala le wole lo ile la ka people ha si me a fai ta wana wi tanga ta yo le malai ole foi pe oni sa o sa no le na umale e pe o a Afrika le sa o mai nei sa ma lo sil ta mi sanga le mele ya na le watu Australia na le fai ina ele aini au malo no si o fa feto ai ani au ani usila e matauria o le leio au fa feto ai le au ni usila o le lei foi na au ni usila tau au ni usila matama piki mo le peleki na le tau mai tau ina i le fai ngole vai aso ya malo uma au ni tasila au ni usila le fai ina o le tele o tau sanga ye o uma se malo se au Australia au ni usila tato fuala ile suinga le ia nei pe tato vai ia Australia o le unitele e ile tier 1 ia ula to le o lakpia lang tele le tupe le lei fale taalo fale koleni po facilities tele tamara kapi tele ia fisosoani ese ai le o mai tawina o hadu iluma le au e pe o le anga I tu matu mau le metas ele foi tato mai tauina le I pola langi na umatu nei falani ele iau lunga ele valu pito I lunga le tau vana ko te final ya o sa ula mai tau yai o mata I ta longa e lua I o le ta midisanga e lua I o umar supara kapi faila la utana le au hurricanes vai nei le au le o le tele o ta mai ti fou lai le au o le tele o ta maitia I lalo le ta ilus fulu lima tau sanga le matutu o le wali I le au. No folela ma eva ai au Australia o tamala na eva ai le ono tau sanga le fitu le valu tau sanga talua I la ia e la ititi ana e la iti ana I tama foula ia I le au le force me le pone ia le Waratahs o le Reds ma le au le Brumbies e la iti ana I tama foula ia o le tele o tamala na ia I whaasolo mai sifu tau sanga talua I whaasolo mai e mai tau wina foi le au le Highlanders o le tele o tamaiti fou e whapena foi le au ale Chiefs tele tamaiti fou whapena foi le au ale Crusaders tamaiti fou to tele o le Blues e whapena foi e o le tusa o le fe au po le ata le au mai I le lei tele le atina enga o tamaiti I lalo ni usila
Le mafuina tau whaua wanoa o tamaiti o mairunga. Ai vai nei tonua o ngal temine. Fia afe maafe tamaiti le leila ka pi korisi tonu ni usila. Le alai o mai eile au scouts po le au vaenga i avatua tamaiti. O maunu watu tamaiti ni usila i tono korisi ave koleni tono le ana la kalapu ese Australia. Tatou fua i le tele o tamaiti ni o tamaiti Pasifika Maori e fwoi palang i tele o tamaiti Pasifika. Le fwoi lau vai atu le Warriors la wati ya e leisi ana au lalo i fo. Ina ia tau mawhai ia maua pēa le watu o tamalele ia ngai runga alfa vitau. E o mai au Australia watu tele o tamaiti e koleni le Warriors. Pe o le tūlanga nai la ta ia mai tau i au le ine suparakapia ni usila. Tele o tamaiti foto e tala voule ia i lunga i au. Au le tele fo nei tamaiti le leila to ta alo i le NPC ni usila ta mi sanga falo to isfale. Ele o maua ni ava noa i au i suparakapia. O nei tau whaua ava noa. Tau whaua ava noa. Ia la tatou se atu i le amatanga o le NRL tau sanga nei po lakpiliki Australia, le fai Australia, le ungol ta anonga nafi na fai ai tutonu Amerika i Las Vegas. O le Eagles e toru ono, o le la piti e lufu wha maru malo o le Eagles. O le ta anonga le vao le Broncos ma le Roosters, maru malo le Roosters e luis fulu, le Broncos e se fulu. O le vai so nei o ta anonga ia o le a ngai mai, o le Paul Stofi se fulu te New Zealand, o le Knights ma le Raiders. O le Paul Asofarei le valu le po, o le Warriors ma le Sharks, ta anonga le fai ai au kilani. Ia o ta anonga foi le uma tau lia pepa. Ka vai la le swing o le Warriors le leila wa ia le foi la e fia tangata e o le malai maua i tupe. Le Asofarei le se fulu le po la ta alo le Storm ma le Panthers, ta anonga le fai me le pone. Ma na ia le mai tau atu isi alo la ititi foi le tunu o ia sua whalongo. O ringa mai na ua saini le isi lima tausanga e ta aloe. O le kototongi mau lalo tamo le ena o luafe lua wha. E le ato se lua se la wafe. Pea se la urua furu pe se la uno sifu wafe na na wai uti. Tongi mau lalo ana to stama na vai whai ngā luenga i lalo le ena o pe ta alo i lalo kongalate le ena o e a mata umatongi i le tapula ana. Pea se la uno sifu pe se la ufa sifu te usea una misi la waina ufa mawina numela na. O na ngai le runga o sua whanongo la me tau atu i le ele i whamatalaini a le Storm pe fiela na tupe. A le mate la urin tu sia le tala le ana o le pe fōringa me whaanua ina numela na. Lo inga la whai e lua se la utolu se la wafeno na tongi le tausanga. Ia o na ua loka i nai morisi lima tausanga si alo leo le tunu o ilalo. Ma la ua si ifo ilo na tūlanga i lunga. O le tolu se furu tama pe to ilunga le Storm. O le lau i tutonu o le au tele. Wa ili au wha leo ma au laiti ilalo ifo. Ma nei tele sia tamatiti. Tālau se fulu po le Australia o le Panthers ma le Storm. Afo le fitu i le fefe le Astona i o le Bulldogs ma le Eels. O le Astona i lava le iwa le po, a iwa tolu lima le po. O le Titans ma le Dragons. Ia ma le Asai dono le fiafi o le Dolphins ma le Cowboys. Whaanga solonga nao tālonga o le liki i whae ungo le vai aso nei. O na tātou se e mai lea i tālonga o le Superkapi. Tālonga o meni whai me le pone. Māna o le Blues e tolu fitu i le tolu iwa le Highlanders. Me le pone po le au le Rebels e whāwalu o le Force e tolu sfuwha. O le Moana Pasifika e tolu sfuru iwa manu malo i le Drua e tolu ono māneia te le tālonga lea. Te le ar swinga o le au o le Moana Pasifika pe o le whaalia le sunga le whaia onga ia whaalongo tana umanga. Pei o le vaenga le nalatu ia koleni ia peo line out, skalamu o molo, ma tau whaia o laka pia la uli ia o nei maulunga tele le vai teimi wha profesa le o iei teimi nei pe a fua i le la sanga sa o maita uli i kalapu me Australia ma New Zealand. A lo Moana Pasifika. Ea o le Waratahs e tolu fitu manu malo Crusaders e lua wha, o le Chiefs e wha sifuru ono manu malo i le Brumbies e sifuru lua, e mre tālonga whai ule ana fiafia nafi. Ia na umare taimi o tai tolu le Reds ma le Hurricanes, ia su e loa i le i muli taimi whao popo na ana manu i loa e ala au manu si Hurricanes. E tolu sifuru valu i le tolu sifuru tolu o le Reds.
tatou wasiasi ai nisi o taonga i se taimi o le taio nei. Ia e pifuring mai o le test po le taonga whaavao malo. Taonga whaavao malo le nwhai le vau New Zealand ma Australia. Ia ele liki kirikiti nen fai e Wellington e furing mai piwa malo Australia. Sasia tatou. O le taonga le taonga le soka i le tamirisanga soka Australia le tau vai le au le a teine matama a le Phoenix a Wellington. O le Phoenix e tolu manu malo i le au Adelaide United e lua. O le taonga le vau teine ia o le au Melbourne lima fai ina i le Phoenix a teine e tolu. E matautia, a matua i matautia le alua au hea Wellington e le eile. E a talsia taonga le fai ungo le vai aso la vai foi stato pese si ufonga le lamua. Alo fatu le porkalame ma whamanui atu i lausunga puao leota ia mais foi tina ia epi ia whapea foi sunga atu fele tuita mai le mafuta mai pangpango o a mai pangpango lausunga ia alo fatu do NATO wasa alo fatu foi sunga ia Aaron Sila sunga Ellen alo mafuta mai manute le ina le neita iau a tai lava le mafuta mai. Restaurant
Via malisunga ia so fa le moe ia fata ua isi o tātou tunu ia o le fata lofa. Rio fulta sunga lino fa tail ma fita mai papakura ia ugilani. O le te patu lea mo lātou ele i mata i tālonga le tātou o teito fitu mai le aso mua. A solo mai ai le fai unga o le tālonga ia mo le silifia. Tālonga mo tālonga Amerika manu malo Amerika tolu tasi sifululua. Tolu tasi Amerika sifululua sia tātou au. A solo mai le isi an tālonga le pulu sai ai. Na tālo ai male au New Zealand. Tui ti amalo tātou se fulu New Zealand le fitu a tātou. Ia male tālonga whai un tālo ma Australia. Lua sifuru walu Australia, sifuru iwa le tātou au. Na alu leo tātou sa ilinga le tūlanga iwa. Ia ma tālonga i tu atu. Le lai fōringa mai. O le au te vai atu le tālonga i le tāo nei le tālo le tātou au nei le tāo. Manu malo Sāmoa ia New Zealand e se furu lua i le lima le au te to fitu. Sifuru lua i le lima ma neia. I le tūlanga iwa le nā. Lewa mautu mai tālonga o semi-finals. Semi-finals lewa mai lewa whaatūlanga mai o le tāloa i le vaenga o lii. Falani ma ayalani i le te arsutasi i le taio nei. A for se furutasi o le tāloa i pele tānia ma sepania. Ia o le tūlanga fitu o le tāloa i Australia ma Amerika. O le tūlanga lima o le tāloa i fiti ma Argentina. Ia nei lo le po ila su tu tolu ma le tu fa ia ma le momo malua wa vai lai au ia au le ai fiti le ai New Zealand le ai Australia le ai Argentina le ai Afrika ia o falani ai lani peltania ma sepania au fa ia wa lu mal fitu le fa nei Amerika tele te jesu tasi le tau nei ta longa falani semi final momo na a forsutasi peltania ia masepania swinga na aule na mo ilunga temine so le tautia o le sivanga le misi atu i talonga mo lua le na aule na tala i tami sanga le tausanga le nei sa faia i tonu o Las Vegas e o le nganga o le lakapi liki tamo fai fa la ulo le talonga i tonu o Amerika o le mana i o le tumu o le malai. O tala ina o mai la matanga e fasfuru li mafea ngai lunga pepa utaulia. E o le matua mana ia la te loe te i fo te leo tangata Amerika. E lea fo i toa ngata alonga liki wala laka pila wa masane ila to wola laka pi Amerika. E universite la ufa scholarship ta maitia o ngai. La yele au tele Amerika le Eagles sfurima. Le leida au tele a teine, le leida fitu a teine Amerika, le leida to fitu a tama, wola la lakpi uni Amerika. A le utamu fai atu liki e whaala uloa lakpi liki tono Amerika. Le nana ili tānonga e lua e na fai e lea son nafi. Ma o le whatatianga fo le porokana me liki le wei tamu fai e tausanga uma e lua tānonga e fai a to tono Amerika e tausanga uma. Paualo na ila umata matawa ulawa ia. Ona le taamirisanga mua. Ya olai ile i malolosi atoto ile i fitna i tama i ta'ala. Ana faila ta'alonga ia a le tamirisanga lima po le ono po le fitu mtua i maulunga le malolosi o tama i ngolai ese ila le matamata tangata Amerika. Ia lana maana ia le ta'alonga. O le isi tu ila u ia matamata ia i o le whaala ulo ina o le ta'alonga. Te leo teimi e tala noa la uri e whaala ulo ina le ta'alonga i se tama pe tasi pe lua. Eu tele lo pe longo mali e fa longo na isi tamala i tono au ia na pauana le tama e fa vi la uli ia le tasi pe lua pe tolu pe fa au tama ye talo e lu fu tolu pe o tu lava ile sfuru valo suiva lu fu wa ile u spea su tolu le ta mo pe pauana ia o isi tama ye na fa vi la uli ia fa lo ngal ta longa ma tu ile ya la ta alo ile son na au isi na o isi telo na tam pasifika na ile ta u la uli e nana i longa tālonga na fim tautia. Ia lai tau te ilo leia, o le tele i o tangata Pasifika i to tonu Amerika. Lelei, ia, o le atal pese tau runga i tātou porkaname le atau le tai au. Ia ta pena mai le tātou porkaname le atau e whasala watu mō silifia. Ia o le sunga ia alo ese po e fuasale, ia o le pese whaiva e tāpua ia. Tātou ilo leia alu le whaiva e tāpua ia, ia e mai le whaatali atu.
ia le whaalifu e whaatali e le whaiwala alu. Pena fo le yaso i ngā luenga maa o ngā lea tino ua mai se ia o le tāpua inga la tu i mai le muri papanga ia inga le tātou mātua me se fo i whawhianga inga mawhaletua. Manuia ngā luenga le yaso manuia o ngā le whanau tautua le nei si ufonga lau moe Wellington Alo whaksunga lino o le mafuta mai papakura manuia le tai au whawhitai. Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Moso o sili sili le manongi.
utino mai no taofi Mausalino fa amaoni tu mau pea se io o ile oti talalala talalala afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili lesa sana Itu e fa o Sāmoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Pea fai ua elekea Tu uai pea sia mea eta fea La upua tau no folene I tau ai so se e siline la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Talalala, talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Talalala, talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Tala flava I leo whaafonga nei tai au. Mo lunga lava le tala tonunga. I o loo mo pel soifua lau le leia te uto uma lava. Po fia lava o loo mafuta mai ai. Lunga le tasi ono tesi mal tasi Sāmoa. Penga ta whailangi. I le Facebook o le YouTube. Ia ma le Apple tato le tio. Mātou te toi whaatalo whātu le nei tai au fau. Ia o le pokalami fo le nei o tala la walunga o le vaiaso. Pia na masani ai tai au sfarele te itasi. Tal noai ma le fionga I le li pule af masanga te alu moresi whaalau tele ni mta upo nei fo I vaiaso. Ia ma whaalau lo fo inisio vaenga o le tautua ma le au nanga a le si ufonga o le lau mua. Malo lava se fo lau fionga af masanga te alo falava. Malo fo savalina fatalo fo il fonga anga le tunu. Ia ta tono mo ta tole manuia mai le yaso. Malo ia. Le sa tatou pisi lava ina yaso I tona ia tole tatou I loilonga ia po o le toe whaawai fu e tatou po kalame sa whangasolo mai le tausanga mai ia fu e tausanga tona iatu. Po le ase fina ngalo lau whaafonga o lo iai ia mani swinga fo I fia whaia iai. Malo, atonu motai au nisi tatanoa tua nisi vaenga I este mi mumuan whaamtala fo leo nisi swinga la I tatou. Pea whaau tu whatasi umata tatou ngalo whailua mai le atunu. O le tato o le solulu o le so vaiaso mvai o le na amatai tato a por kalamelia o le whaatala noanga o tato I lolonga o tato a por kalamelia tio. Mai mamoli e klawa le whaatai a autou na whai na vili mai lunga o tato leina. Ia ma autou na tō mai fo I tō whi autu sia I lunga ala aile o le social media, ia pe lunga fo le emaili. O nisi o tōna male tu sialo ia ma wa ia fo ima o le tu le au. O le au tu lava ina ia wa ai ma wha le leia tato pol kala me walfa fonga le atunu. E le tatununga ele imo o me o tō sa tau whai ma le telefoni te me tala toila na vidi mai I wae ele ula I isi lunga le leina ia tala atu le leina ele mo se amanoa. Alo ye pele ava no lunga e tu mai e to fe auto to see lunga po se phone message se fe lunga o telefoni ai fa nga ile to valu lima lo I va fa o le numero na to valu lima lo I fa pesa e tam fa ye se mata po te fita le no ye le mo mai ia vidi mai ma tu mai na ia o le va ai ma to o ma to fa ile o ma se lo tato fa ile longa na fa ia
Ole atonu mo la toe to e lua me te tani mai wale o tau mo to ma to le auto o te lo mana to fina ngalo le tunu e to tele lava e folinga mai fi por kala me so tato le tio e ai si o longo mal por kala me pi to fi fa te tai ngolis e pe mo wa to le tato atol tai ole ma fuli el to tele o isi o por kala me fa le lotu o isi o por kala me so fu malo loina o nisi fo tala no mai por kala me ina ila o tina tau ona to fa wa wat ia vainga umana lo fa ilinga luenga lo va ai po la alfa tino ngai fa e mo langa iluma o isi na na wala au mai le por kala me o le lalo langi o asoni ia mo silo fio tona le to amata tu le so ne il tasil por kala me na ia to fa fonga ila il tato por kala me ai fo isi por kala me o lo mato va e pe tau ona sweet time ia po le fo le fa tu langa ngai tato langa iluma ai le faile review sa faile workshop o tanoanga le fainga luenga e va ai po a fo me faile to e fa le la to lavanga luenga le fa tinonga o fa salonga tangata la to ia po tangata fo pa fa ta spol kalam la o mo ma to va i to langa e tau ona pa vai na ia fa le ia ele ngata wa e ala le po kalam pa le fo ta pinanga ma to e la ele si ma to tanoanga le to nei ele ngatal mato va ai loi me tau na faila va wala na faila mo kal tanga te vai po le halan ta pinangolan po kalame ai di sa ulungo le tio e na tu fa ta silo mato va ai I manatu mo fina ngalo le na mai ona tu fa ta silo le e na vai lo le tu langa tau ta ti ai po kalame wale family ni fo fina ngalo le tunu e ma nga nga tau le te mile ma te tala no atu ai malu tatu tunu tai ya straight tasi e pe vainga na le anga ai pe amal se lau tangata ia le pe atu whaatasi o tau na tusi ia mo tau na lungo le telefoni le a whai o tau le na tali mai e mana i alfa longo atu e tele ai e mau atu pe whaamali e ina lawa tau tele o le atunu I por kalame si ufonga lau mua ia mal tau langa na ia e whai mamato vava e le no fuai ai vava ai awala uma e whaalele ia tili e tato por kalame wa turanga na ai no foloma mo I o le sia ngai to fia la o pasi lu mo sa o si au fa sa la o ai te o mo ta to por mele mo le news hub le ne mo vo telefo ya le ai o le ya ma ngal wenga si fongo lo mo mele mo le to vol fa ta ile no o to lo tap to po ia o le amate tal sanga tal sia fo ma to la fa ngal wenga pa ia le tua ia fa pena mal tapo inga le tunu ia male tulanga lo mo le tu fo tato por kala me pe ma to fa ngale ti ia male fa ia mal fa lo ia male ava ia o me nga fa tato ngal wenga ese mai fo isi le tio ai ese mi ona awi ile to le ne se tu ese savalina o ine fa mo tato li poti ese men tu la mai lau ba ia tato ia Whaftai, ai o te loa pe o tūlanga lea pe o na wawa ai ele fo silfia o ai la tau savala au mai ma vili mai tato. Whaasoa mai ia e pe o le atau tai au le whaasilsili ai le tele o tangata e. Ia maua le fia maua le ata ia o maua le fia mana ia le aso atoa. Ia ai o loo lang fo ale tele o tato po kalame o lo fa ngasol ai vo ina po kalame fo i o lo pe ona foto ina salo stemi na tsa no msanga fa lo i va nga ia sa ai po kalame pe mo mol po lo mo pe o le sina tano mai ia tano le ina ila utina le no ta o ia o lo tau sa idi se sta se fa o po kalame le ai se si o e fio fa ia po kalame le ia tala no mai a tono e se ava lo e fitu na foi ma tam fai po kalam ia manis foi po kalam lo va e ma to mo la ngai lu a se temi mo pol vai aso la sa ia no tala no to lo le fa tu nganga po kalam fo ia ma la wala e wi ta to fa ti no alo ia wala de faktai e ini so vai nga msango le sa e tato po kalam fo vai aso
Ia me se foi pe se me fisau no le tato tu langa le golf po le tapolo a tam. Ana ia esilia tu male lo se fulu le tamati le wo ia le tato le golf academy. Ia isi wo uma o le van tata tu le longo o le wo le stal ai uma ne ai to le stal mais. Yo le ala o fai fo ngali tasi ela o talia ale o fai le tati alo. Wa wo le tami o tu fo nga uta unta to lo tami fa nga ta to le stala ima ta fa peni. Teli ta ya o le na fa to le stala ai muli ato amaisi. Londo winga ele o fa ta wala to awa na fa ta wala to mo le van le stala tama mo le teni e el por kala mele. Yo tu langa na o ye le o fa mutale. Ai o leo o mona fasala o to la sfulo no mati i o leo fufua e foi se fa te singa se firo i foi mato ia mato fo malo ma fa na o leo ia ali fa mo fai le tato pikiniki i le au te la kun e le foi na si o meni te meti fa ta fa tato firo ia ma tala no po la tonu al me ale no fi el te meti pe te fa pe sa wa o talo ia me umane o le so se mea ye te me o ia la ongana o le tulanga na ye fifia la e o le fo i o le coach e le palangi le fo le coach tato a Tunisia so lumuna ila i Sāmoa e fo ia tato coach i le au tu kulininga te me ia la ye fa wa wala luenga al si palangi le o le Shandon yo na ye fifia ye le matano ni le sona si va ai po ani si me fa tulanga nga iluma ya al tulanga na lo yele tato kof ima ole temine ole mo fa fonga nga le tlo ya me se fo yo to matua sa fa tupe ele ai ngo witso le teleo kof talu male amatanga e o atu le lusu lima feta la New Zealand tupe na mai si angele mai Sāmoa e fa yele ia na amatami ai le fo le komisina Sāmoa le wa talboi nei ia le asi pali Tommy Scanlon ia ma se le trust tu fa tasne fa ia le la wa pala si mata to e le la se tu petele o tato o mo le se mine le no tal sanga le si fongo la mo ma se tu pe se fa ia mele ia i te mine sa ile le o tu pe se vai pe mo ma tu pe ia i mo me fo yo o sports mo me va pena ia talo i le tato lo ne tu langa fa le tonu il tu pe New Zealand io tau le mo fon tu pe o le la ele tu pe tasi ale mele a voi to anga i mato le temine ina ia tu tongi le coach va aia por kala melai te fa tino e ia ta meiti e wo le tu langa a recommend mai le coach o ta tau wa nga va anta meiti ti le po le tene ma le tamale e fa ele one on one training ia ona fa tupela ia le tato ia ale tele o si taimi a fa pe alu tama le le ta alu tama ai alu e ta alu se tawanga ia fa tupe fo le fale i me fa pena e pe o tulanga na ia ta pula na fitel te noma fa manino le matua ia pe afilo ile sfuru no mati alo ia msalo le sa mai moina fo ile to tele le sauninga ia sa fa manatua ai pe pati ele soifuanga o le sunga le fai pule ia fa nana Efeso Collins i lunga o kilani la so na nafi ava ai foi tanga tana awai male sisi fa va lo to foi fo ol malo le tanga vai ol malo New Zealand e nai lo e nale amana ia o nga luenga mal tau ale fo ia lo o le tunu au telefona fo tau sanga le wa madi waia mai mau pe ana fa wa pe la na ya e sa ta to fo fuanga mal finanga lo le tua ale wa le lo polisi pale dia le ta to le ale wo ai fa la ve ya le wa fa muta na i fo i nga venga ale na ta to va ia ma ta ina fo ile le to tele o tanga tena tum mo fo i walan te sa uninga yo kilani ia mamoni mau fo o le van fa longo ta to le vai so a to ma tan no nga to no palmin e le vo sa tele no i pa pro Edmund ma tan no nga mo ta to le tio wai pola to ia nga lu fa tasi ia le o le wa fa ilangila ni fo longa
a tonu e tatou mantua penga luenga le leina ia whai e fōlinga mai tele i ona mea na amata i fōli le fōwhanga mo alum whanau ia onga. Ia e mese fōi malono loto whi nau i tangata mawalalo pe e rea amana ia tangata o iena e tere ina whi nau mo tūlanga whaapea. Ia a tonu e fōi nisi e feso Collins i tūlai mai. Pea o le tūlanga ele lau rangi. Mani ni uni toa, ia e tū mai fōi nisi toa. Ia tātou tālusia i alum whanau a tonu i le whainga luenga tātou mātua leo inei. Tama whai una i alum whanau ia onga. A wale mo watu, ia o le si fōi lea Pasifika pol Sāmoa na mo mua na tōwhia o le president o le association i le Auckland University. Ia o peo awala o male o whailo tanga te tai. Ia le fōi nei ua no o tonu pulenga whaitu malo i tonu palimeni. Ia pangalia o le umisi taimi o i whanua telefo inisi ta vai a vaenga ngalwenga o ngai la tato whanua i muli mawina tato. Ia pe ana soifua mai pia. Ia a tonu mo tato mantua pele ainga whaavau i tau sanga. Halo. Ia ta o mai lai i le News Hub. Ia male au onanga o Telefowial TV tolu le ua whaina penfuan whaatala no atu i le neiva yaso. Yo le fo ina maua tu i finangalo whaali e tanoanga neiva yaso. E ia e se whaataua la tole i News o TV tolu. E fo la tole o le TV tasi. O le polenga pe o ne ta ua fo i wawasamane i tono le panmeni. E whaisina polenga i le tūlanga o le Fatima Karasi. Awa a luani news feed fo le company e whaieta to telephone. Ia pe wai tau wā le whaingo news, e se le news ma le TV1, e se le news ma le i le TV tōru. Ia lea la ua fōlinga mai e o to le aso tōs fulo le masino uyuni. Ia e whaamuta lole o nanga lea, e pe ona e le la tōu. Ia o lo tu ava no pe se fatal no pe a se si awale mfainto se fe mai a o talofa le vai atu to tele ona i tangata fainga venga yo tangata nei longa fo i tonu New Zealand wae ia le pe o very fatal wae no vai atu le la le ninga venga tal lo company o le meu te fatu o company le fatal Warner Brothers ia it is company like it alfa la ia no va ia na pole tala angola to tu lango tupe foi asi foi tao le tu langa le o la e o le leifo ia o te mile ni la lange telo tau ma me tu ele na o taxis company o lo te le ala fianga lo langi ia o la o foi le vo le session ni peltalia ia o la foi le vea to i mai sinu te telo la ia o le mena a tupu lo tu langa mafatia e le tau o suifuanga ma tūlanga o tupe tama o aingai. Ia e o i lalo share values o a company. E le vea la ma le Warner Brothers. Ia lea la awa, e uwa wa tūle Warner Brothers. E rea ma whaina wha awa, o le pisi nisi le New Zealand pe arua e pere tūlanga lea. Wai, o lea fo e mo le tupe ma le New Zealand on e ale TV lea. E tape o tātou. E mo ma le tupe. Ana si vaenga o le operation, po le whatinonga ngalwenga, e whatupe New Zealand on ea. Ai su e tātou tupe. E whapena fo la i le New South. O le whaala le mele o tupu pe en tatano fo nisi o taimi o wane i po tolu tausanga, 5 tausanga. Sau lo le koko, sau mo le Facebook, o tangata whaasala lawa i lungo mena. Ai tu uloia TV le tele le maua i tātou whaasala lawa. I o le sila tupe tele na Sāmoa TV e wha tutongi e tangata whainga renga ma. O le toi maua. O lai avele ele koko ma le Facebook ia o so mai ma le YouTube ia la foi ma le koko mai si mo le o tela ia por kala me se ala foi le TV ma la social media tulanga o le wa avela to ia TikTok Instagram me umana ia ai ala tulunga te faita ni me so me lungo koko a so e o ia to le mata mai to por kala yo si taimi nai fala vela velo so ale ole o na sama sai na mo TV ya le la utile fa le tonu eni
Ia o le vaianga o. Vai alo ma le whainga alweng. Talo sia e mawhai ona maua se fofuanga mawhai ona whaasao ele. Le company po le au nanga wai. O le ua pe walo te leise tangata au tua ia whaasalalau a mai se lava o tala whaui le ono le fiafi. Pe lo walo te le lato e o tau mawhai e whai se proposal po sa lato whautuanga fu e tu inato. Ina ia whai ona whaasao le au nanga mo le si. Na i taimi e tutoi. A tonu e taunu wa ai po la si a wale so ela to tupi. A ul fa lango le e. A wai de wai lo atu a wale to e ni e. Ai pe tauno e fa si a wala ia ma tala no le malo. Pe on tau fa le telo malo lo lang. Wo le taimi te tau wai on to tongi le kuko ma le Facebook. I tupi mo e te fa nga la to. Wale telo fa mo fa mtalanga I fa nga e company e lua. E po e solo mai la to I company ne. Ia no lolo la to aru ia e le to fa no longo TV le news to telefotato. O le mo mai isi a wala longo internet. Ia pe vai ngana leva vai e tauna ana fo io fa la to social media fa la to news ai o to fa ngal TV. Na sa. E pe ole manu ngo isi au nanga ia fa sala lau ole tele o company fa apia. E pe e tau wā ma tau mawhai fo ia au mai ale tala pitusilio na mo mia e tangatan wha fonga ye. Ia pe wala nei mon mau ia TV tasi a o le postulanga whanono. O ne pe e tau wā ina ia maua tangata e whalongolongo atu. Ia pe wala wha pe tasi se au nanga e mai. Ia pe a tonu te ufale ano ia lato. Yo e pe la sok temi na matanga ina o je luolo. E o te ngia le pule tangata pe ale le la to news ale le news al TV3 a. Ia pita wafa pena. Ia le la o e nei ia tasi al mele ta va nei o le sa o le telefone motu o le telesi. Ia. Lo pe te iwa fa o ngā mail TV tasi ni si tangata I longa ia tonu I le TV tolu pe fa pe te iwa lo wai la tapuni a toa. Ana lo fa Sāmoa mai se si tatonga lo fa tasi nei. Ia la le lo fa liu ia. Ia le na ia tonu isi vaenga na si tatu tu loa pe ia ne voi mata o kuilonga I tono le. Ia e le vaenga le am sang sama tau foi mata te le tau te tala noai tangata New Zealand ia I umaya o ngā whanau po fea lava ia mata lava o ngā solsolo I Australia o nei le ese o tūlanga o tutongi. Hei se atale na wawa ia toi foi o au mai e le tūlanga le ai I le ese ngā o tutongi o tangata mga luenga ese e whai tono New Zealand pena Australia ai te lea le bala I le tūlanga le ai tutongi. O le vaenga le tano I mo me o tutongi o tradies. Palama, whai mōli, mena. Ia e matu leo o le mata tōtara no tutongi o tangata whai aonga o fō mai o le wat e o ai leo. E no atu tato leo ne leo vai e o atu fitsfulu afi. A lo atu e over se lau afi le tongi Australia. O le selena o le sesea. E o fōi la I tradies. E whai al tato tala inisi o tausanga o vai. E fiwa tato fia wha tau wā fōlele ma Australia. Langa e te le le size o l'economy pe te le atu le tūlanga o te mao ainga Australia lo New Zealand. Te le ana minerale, te le o tu ainga o loa ese a I ona lau whanua. Ia mai e le mawhai ona te pe a pia whatu sa New Zealand Sāmoa. E fiwa Sāmoa tau mo luna tongi. E le te so New Zealand lana le tusalona. Ia la ngā manuia e whai e te tongi e tangata whai ngā luenga. Whapena whola tūlanga o tātou ma Australia. I o lea lau whatūlanga mai lātou. O le tele o le a whoi tongi o tangata Australia. E maulunga mbaulo o tātou. Ia e muni wā tūlanga na e ono le leo tupe. O le a mai whateta ingo le palama. I o palama i Australia o le wā le fast food o le fast food lima tāla le tūlai tongi e. Ia, a hisi taimi, o vai foi palamba nei, o fiololo foi la toto. O vai pidi e o le fasu lima. E anga venga foi fa pito ai tau foi na. Ia pe o tongi le fa o ngā tongu le mai la to. Ia fa pe fasu lima tala le tula. Ia e was fu tolu a fe on sela. A tala na Australia. Ma taulia ave tala Australia Sāmoa te le ia.
o pela o le matua inga se ngana tūlanga ia ma tau mawhai pe whaalongo no kua isi taimi fio lolo tau ala tō i o ia nei o tūlanga nao tū o le inga la o tō tele o alam whanau nei e pe o lai o la tō whainga alwenga i o tangata la whainga alwenga le mai nao tu sa mala tō lipoti e o wan se la wafile tele o tongi o tangata whainga alwenga le mai e o tele lopo le alwhainga tau o tangata ngalua le mai nao o te tele whainga alwenga i tōnu le mai nao pe whape i pe se ngā luenga whaingofie, pe whaingatā, ia tō inga tiuti o manga me whapena. E pe o lea fo i, pe i fo ini a whianga sui fo malolo ina i stai mulmuliane pe a... Wa he tau ane tūlanga la matia fo i solo ai lalo, i au tafa ia na te o mali o waisesi. Ia awa i tupe lai mo, o le matua i nile ia o. Ia atuno mena e wawa i fo i stangata, misi atu pulanga talevole nei. E uma le aonga, o le si te whautawha o le lopo le me whaila lang te apia, so walu i Australia. Alwat, ia, to inga ngā ruenga la ia mo, ia mai fia o lolo, tuli tongi mo ali leila, ia tausi male ainga. Sa o le leila. Ai langa ni mo lo, ia na te whao hama, wha mai mau ai le. Ia, mo ele lei. Ia mo ila so le malanga Australia, ia e leiva wa i tongi na, tongi tele ai, ni tele ni stoma yo no. Tasi ale maria la o le tongi me o poila sa tanga te va ia mo me fo ile le fa ia mo fa ve lai vai tonu a o ka sai me na ka vo i bini tane vo i. E pe ile le atu tongi tanga te ni New Zealand lo Australia. Lo no winga. O se ta le ni mas to mai mo mia. Ia. Wai fo na le na lulunga a to la titi la to fa nga luenga ai mo mia te le lo inga tongi fa le te o Australia. Ya malo, sang se fai sina malo longa ia na fa wa wailea fa tai. Ya malo. Ia toi fa tala fa tol vanga luane o tala la ulunga o vai aso mol nei fo ias faraile. O le sa o le smo mone o mati ana fila solus flui va tau sanga o so wele man sa nei tato. Le visa fa no longo mai tata no tu fu el vai ngai ia so tata ia sfa na. Tai fa tau sanga foi le sfa no. Ia ai. Se le lo ia pena fa fiana fa manatu sfa na nei tangata ia. Ia ai o isi tala ia msanga e pe ona whaanolonga atu wai i le nei fo i tai au. O le ile pe ona ta ua i le a onga le stasio a onga i tono porirua le whaatuptupla ia lao ta maiti ele ele to anga le a onga pe a whai e tau fia le malo tu pe fo i e le whaatupe ia la tau mea ai. Lunch, ia.
Mani atonu mo tatano tupele le lunch pe o le polkalame le na faanganga ina ia au wini ino nofu tamaiti le fale ai o manisi me tamaiti fo le o le au ile au ngali rotu ai mo le manawa le aso ato wale mvaina mo se me fo le au ngali au yon mena na fa ile lunch ina ia fanga fa le ali le fo le amatango le aso le tino so fo tangata ia ona le fo la ia ma fo fa mo le pe o le ma fo angana le la pole le cost cutting pole fo fangal malo te tipi e pa vango paketi sis ite ole to fa wo le ngal benga le ia ona fa le tonu la io ona yalom fa na le mai ai nga mativa le la fa lia ole sui pole lua le ole a ngai polua kolisio polua o chon tops tauna ai malo e fa wo pele pol kala mele ia wa ia lanchalum fa na isi ainga atonu ini si fa maunia la tale fat o si ainga if you were faile lanchel tamalitin e alu to fo imale atola is tonu ale lanchele fa nga ya ona iste mai ti mo to fia ai ala yo ya o le mena le fa po kalami o le si la va nga le tau tala no i ton top su langa le mo o le truancy e wa la tu tamiti la nga le lo la ye me la tu ai el tai o ale alu la la nga pe le se me a ti le le alu le tamiti le ole a tai le excuse me tu lo a tai le mata upule e ole vai sona ti ani sa ma to tala no Mr. Siwalo Sāmoa o lo fa yenga luenga le mo le truancy wa le tala no ia John Topus fa ta wanga fo yo kolisi nei po le vai nga le ina i tau whai au mai tama matene e le o le au. Ia watu tonu whale au nga. O le ana i le fōwhanga i si taimi na matu tala nola ia ma John Tops. Ia ma stasi fo o la tō rua i. Ia ma le fōtamali i le no mai ni le ofisa. Se iwa i pola se awala le tio mi whai anu so soani i ngā ruenga lea. O le whanaunanga tātou ina ia tia e uma tātou i nei New Zealand. Ia wale lumanai. A whaile le ngā ruenga tātou a inga, mātua, ia me se lawa i tau mwhai au ia wanoa i le whanau. Ina ia tutupu ane. Awa le ola le tūlanga mativa le na iai. Me lana i tau mwhai tātou ngā rue whaatasi. E le upa it takes a village to bring up a kid. E tātou uma le na le a inga le e ona le tamaititi. A ona a inga. O ainga lau tele, a whapeu Sāmoa, tātou uma i neu tātou ngā lue whātasi. Le lau tau tala no mai loa i pim no miswa soni lau o whai le lau twita no i le pule le ma. Ian tātou ai fwoi le pola se ngā lue ngā le ti o so soni. Ia a tau ole mea le whangwhang o tūtai o nei. Mo tātou mātua lo whanau longo mai nei. Ia tau mo whai e whamalosi e awele alo le e mo le lanchi i le haonga. A fa pele se me ele fale ia ave onai o te poli ale me ta wo ina ia ave le tama malitini ina ia a wa ole le lo ni tu pua e lunga ia walo no lumanai wa manuel tama malitini e manuia fo le ainga ai a fa pele an no fo pele fale ia la lo e tu ua le ava no na e a fo i tu pua e le tama malitini ia ma maua ia le wala e mo lo no manuia i lumanai ia atonu le o la wanana le fo mo la no mo le tuan ai se i se matatala o tonu i vai ngo por kala me lumanai mali vai ngo o le aonga ofisa aonga e ile hana tusa ia mana isi le nga lu nei por vai ngo le falta tanu atu mta tonu ani ina ia long po ile fo le malo le tunu ia matato vai ni awala mitu tf so soni nei ai ngo lo maul tūlanga whapea i whaamalo si au e awe ialum whanau a whapea o isi o le lea i o se awala e alwolta miti ia a whapea o lo toa o ile nā lo neipa nā e alto i to tāwali e mele ofa i pe mo se awa noa titi e tua lista mai titi awala whapea nā tātou ngā lue whaatasi ai se i ngā lue whaatasi no mamlama atoa mo talta noa fo nisi mta au whapea so soane tātou atinu Mana ia a tātou tue manatu i whaasoi le tunu le verso nei pokalame i le atu tae au. I tūlanga na whianga i ma tātou, a me se tātou tāta mātutua atu
ia o ngai Sāmoa. Ia ona mafau le e le sa ili malo mai nei atu na sa le whai ngofia le tala ia san tātou whaalongolongo ai nei tangata na whaasoa mai. Ia sa le whai ngofia le tūlanga sa o ngai ia mai nei ia whai ngofia e le titaula na ia ini mai nga fo e pini alofanga e lai na le ufana ia o nga ia ta ilo ia te. Ia ole na lango nana no mai nei tātou sa ili malo I tau whai se me I sui tau se ai ngai Sāmoa. O mai lo nei ia yelo Malaysia ngā tupulanga I tau whai lola ia vai ia o ngā malu whanau a. Ia atonu leo o le ngā tupulanga I wha, po le lima lea talu me le lima sifuru a. Ia wa tau na wawa ai ni au wale ia na nofa ma le miti le na leina o mai tātou nei. Ina ati ae o tātou soifuanga nei le atunu nei. Ai o le mo tātou leo langa le pe tātou o polonga nei ono le nei whai o le awala o le ia wanoe e ave ialong whanau o le a o ngā fua le tele pangandana I ta itupe I ta mai tupe whai uniform isi mena ia le mau le wanoe a o ngā lea I nei New Zealand o isi lai tau whai a mai a o ngā nei ia le isi awala mai le tamai Sāmoa nei e te longa mo le ia wanoa ma ai matua a whape o tō wai whamane si uso le na matala no e watu le si ainga le a whalonko lai o le tio tātou tātou ia nana ma whawhoro le vidi mai ia whape o e whalongolongo mai o e le si ia vai o te loto vai tau whai le awala e fiso swani se walo e te lea le suinga le tō ainga pe a whai ngā luenga ngā matua avel tamu le teine le aonga Malo ia o te lelo I au nangai tono whalma I wai pe ona whilewa whaamuta I le whaatupenga el malo isi leo whai tuto po leo mo le saonga le mo whaapopo a mo whalma lelo lan tūlanga le a o iai ia le matau lia fo ina le tūlai mai a o le whainga malo le whamai lo le la whaatupe me ia le lau tau sua ne po la le tono tupe wala le whail paketi o te iloa e le whatamala le malo le mele o te iloa e whaua o la tau le no mai una I tau ne whai al mele la whai ne o te iloa la wawa I po fie tonu ai whale mai le mo mie tonu al sosuan awa a whape e tofi nei tanga teo leo le whai toa le ai umal tolu masina le ea mas tanga tan whaatupu misa e loinga na ngau na tupe I fia moi mal tanga le security a ai e loinga tau na whai wha le ia ngā o leo te ilo, e eisi official malolo, e ia tangata whapea. E ona isi tangata e tutu ai whafule awala, I le aso atoa, ai whaima whasiu I company o la tu tangata. A oisi, e ei tangata e tutono le officer. E o ala isi officer abele no foa, e no foa I mali tu le aso, e tau whaina, e whaina awala, fo lele ina ia, awaina I polonga tangata whainga luenga lea, e leo se me whainga o fia le tu, o te loa o tū mai au I e whapese ngā ruenga I tū lea so ato ele umia mo sa whai. Mea nā lea lai whai ia an me sidi. Nā lana whai me nei, ona o winga fo I nisi o la tunu. E watu ona nā pia o watu e la vea ta, po la se me la vea o nā, e la tu wha misa I fo mai, lai tau tunga fiti. Ia o lea lana so e lo lea wano lea watu nisi so soni na I tangata fo mai. Ia, me ia tato ngā loi whaatase atonu. E de o mawal to te leo tātou ai wa api ini si I taltan loa iai. O lai tau whia a ngā luenga. Au nanga le wale so soni e tau. Ia au tu fo so na. Ia lea la uso e maisi tanga te wa tu so soni. To e watu maisi to pe la whai la whonga tātou ia. E ave tu tongi tanga te o no le. Iyo e ave talwe nei fo ina na te il falma ia ta pa ai o le tumo ia o le falma ia. Tanga te whatal tali lumai. Ia whape e tala whea ngai e fo I la le ia ioni leo whaito whapea. O wala saonga le mua nei tangata whai ngā luenga. Ia pe a ia I tangata e o tu whawhita au li. Ai tonu e lua me taunu alfa le mai wai leo te ilo fo tūlanga le tupu tonu. E te whie ue whaatari tu awa i se fo mai. O tangata la ela na italesi o le whie whaatari. Ia. E te taunana mai o le ane mea leina maa fuan me le o le lava o fo mai. Wa ana lava tanga tui ngā luenga e wawe ana whaasol solo atu ngata a ale lava. Ia na mō lolo le mea na moita lolis. Te o wha misa le fō mai, steine le wa i luma i ale o ia ona le. Ai a o fo I le
after hours a Ia. mai sena ia tua taunga ta a por se lau ta lai to tongi ia ele fai ngofi o le ngalo le si poka le me ma fautuanga le vatu e te whaalongo tu e se me whale tonu lo so fōma alu lo e vai lau TP au te no fua i wai e a tolu tau sanga ai te le vai le fōma ina mena e o ale te me o le o sa o lo le ED le tano le emergency department ai lo tūlanga nei tauna iai e tupuloa alu vai le fōma e tau ngofie ina to le le mo lo so i fōma lo loina ia e wha tala le mai wha tua tuai ia le se toi ngai o ia tua tuai a misa pe wha pe se mea ai mo o le kanisa ia ai ana wha siaki ia me whaini wha tonga fiti ia a toi lo e mo ia o pasin tuai malo ia o le pulenga fo ile o le soifua maloloina maori le wai wa faitoina la val minsta ia ona o le tau fai fo ile ai le wai il fo fanga le peo nei ile malo ile ave senga o le fo I Mario Soroti sa nala na wha vai le tino le mo maoli e al te tolunga o fia ni tau sanga o lo pito ila lo maoli mo le vainga o la tau soifua maloloina fai lo le ma la tau mau il whainga malo le le pital voi ia manai maoli fai pule ina ye tau ana wha vai se whala tonga e wa ai ala tau mo soifua maloloina tangata maoli ia e le talia e nisi o le tō o le whainga malole le maulea la tō tununga ni se mea la wha e se fua ia se whane mai wha pito mo maoli ala e whane mai tau no mai tātou a tonu e fo le se tūli le o le tō inga tununga na ia o le maua nei maoli fia nei tau sanga o polo misi ale lalo le national o le leipa ala whaia wala le ia e maua ia nei maoli le wa mani liu maua e fo I wha maunga le nei e pito si le atuna tō tele tata maoli maliu mo mua I lo tō tele oisi tanga te tonu New Zealand ia ona whaia le o le tamu whainga le la o mai nei avesi o le tangata le o te lofa iei o le minsta o soifua malo o le maoli ia a tuso o ia le wala tua pele ek tale pe la lo mele anala na faina ye na ole sa ili mai fina ngalo tangata maoli tele la to fono na fai ma wele tasi le o se mea langa te tau ia le o sauru nei le whainga malo fa mai le ta tiel mena sa fi na wa ia le national team ia whaia whato sina ia ne la o la vea ni si maoli le o te lo e o moile le ni maoli le va pe te de lo po sa o lo me le fai o le o tanu te le pe la lo le mea o fina ngalo fa dia le o te lo tanga ta maoli e o le mauna le te lo ia la pe ese volta la minsta ia fa mai de e lo ese volta tu lungo ni si la ye te si ale me le te wa I to fai se awala ina ia va vei ona fa le le tu langa o le soifua malo no na tanga ta maoli e tauna wa isi si whainga e whai pia wha pe o le ua tui ave esele ni vaenga le Mātile I o whaatasi ma le pili lea le sa whai e le whainga malo mwai atu o le ula tapa I vaenga I o le fo I pili I o whaatasi la le lua le I o wātile e le tinga inos minsta awa e tō tele fo I nai tangata maut e la vevea I fo I o le tele ula mari liu laiti ia ale fo to sui le malo le si mene ia ale si mena na vo no ye se una ia le malo le minya a mesi ale le partia le national ele te mil fato sina o te ia wo so fa lava mai le mena o ma ele se mena tala noi o wa ana I lo tanga te le te mi le na fa fato sina le melia o te tonu le to te le ni se lango ina le parti ia me fa pene pi se me fo le tau fa se e fa pidi la vole fo ngo vi vole to fo I tamuti o tau fa pili e mai fa ia le o se e tangata le o to mo ne e le o la vi to tele ia se tato vai po fe o ye tele ana I me o mo ne na su ia il malo e le o no fo le fa nga malo le pale na nei
telo le te mina fufu la to mai fai nei mea na mai malo fo le sui o le fo eva vai le sui ngol fana o mo meo ia na tupu lo fa le le lo le na mali o pe di matasi ela fa o tanga tele na mali o fai lo le au fa tasi o mai pati e tono o tato maloni ai fai le tono mene ia le fo mai le active mana o sui le me fa tanga isi to inga fana na ave tun o va pe te de lo po la me le na lu te mi ye me e o se me ta wo te de la wai ia le fa ta wo isi ia o fana ye ta o fi o mo nei mo te le tanga o fana em fa ye no to te le na te mali o te me tasi ia le fo ia lo ia tal si wa la le tu fa tasi o mai ia fainga malo le nei pe ia le ekle una ia ani lo pe lango le national pe le pe win se te o fai fo ia mai mo te mi fa tan no ia ai le sa mai pe o si me la fa tala noi e to lango le o le fo to ile longo le tuiti o o tang pe mo ta puna la e mai le active fa tala no to no ia alfa la o me ia le tata no ni o le vafe na sui la to o lai loma le tala noanga i le Waitangi Tribunal ale uno fole le pat le fanga malo a mai i luma le la to ana tina ti e fai lo fai unga ele o te mi fai le na la e o fifia di nei si ma o le tu langa na pe ua e vole fole le vole ava a tono lo puna e fa nga tawana amana i le malo o lo i le tino le e va ai mata puta maoli ta o mele e se ale taimi le na i loa e tau ene whaatala no le malo le fufuanga lea ana ai tu lo malo le la fai le me lea o so lo mai no malmta o pu ai ta pe lo le le vaenga le tina ai le yo ye ya si ta so ono le tu li vaenga ye la tu fo ina tono aso se lau mo la tu fainga malo e le no la po tai mai a mai na yo mai por se lau aso mai fai va ye me ye tau fai a le tata no nei le hap le TV3 to mai pe o to le fie su lo se lau to se lau tanga tana ye le uta o fine le melia lo no winga la le vo ninga winga to te lo no tanga tana ye ile vaenga le ia te le ala le afianga ia le te lo si official malo la wa matana vai tanga te le yo istanga te la le ninga wenga mo le si sfulu ma sina iluma on me mali o fa long of si officer na offer na avele le offer le offer le malo le company officer a hindi si to fi redundant e fi folo le fa ma vai e va tutto ia e le to te le ni si o le melna e lona winga la a fa pele le totele a lai lo company e tauna fatata inga lu se lam tanga e tauna vai a le na le lima sfulu le mai lo yo le se la lima sfulu le la longo tu o mulmudi e mali no le se ava no o el tato mal winga ya na le tanga lo tu wala ya mai fa no e le se tu langa le whanongo e te sauno so o ai le baenga ne o nei tangata fo e whapio le tongil mo ke sul fale o tangata le whaanwhanango lango i e no winga o nisi fo i o la whai nai i te lea le afianga i me a whapio tangata ni la le ninga luenga a whapio leine la to ai tala fu mo ke sul fale ia o isi ainga o le fitena inga male fo le stress pole atu I mo me tau tu e te ia o misa ia le unga ali ma te ia o no tulanga fa pena maftia o me na le o ngana o tulanga me ni tau fo na ma fo ile malo a ave ese vai le mana vai mai sanga tol malo fa ti tu pe alua fela la o itanga tani o la le tulanga o le mental health for la to e te le ala fiang ia o pisinisi fo I fa no langa o mutanga tani le to mo le tu langa sai mo foi le la le to intu pena tanga te o ia a fai taula tanga tena ta pulenta ta le no to tongi tanga te trade sales Australia e te awalu le tanga te nga luanga yo na no ia lo te va to Barbara pito like titi ale to pe fa alo na to pe vai ngai e fa alo to pe fai pule to no to pe pa na fa alo le va to na le lima se la lo so tasta la
Ia o le te whase lau mal tō tā lau tupe nā le tongia Lima na. sutasi afe. Le lima se lau lua sutas tā la. Ia i tau nā lana pensini tau sa nei wakua i le ai au tupena o malanga al minsta i arbo i whafua. Ia o le tele au taimi e ai whape tutongi ai o e lau ngā ruenga ia o le naisau. Ia e le tele ani mei whenua e pāpura i tele ani whai ngā ruenga i tonu i il mālo. Ia malisi mea o le o lono tū mālo le nei. E le pēna o tō telo na istanga tēnā o la tō mālo amisa maos. E kawa umai la tō le vaenga le motu i mātū. Ia o isi e la vei malalo li motu i e lono i tele o fio i ngā la tō e le ngā tele o i vālele. Ia tō e hae mali tā avale i o adwai. Ia tū whaatase le tau sang. Ia mtua tele au tū pe adwai a. A tō no mea na ia a sa. O i ngā la e ono mea i ala pa. Ia pāpura pe a vea minsta tū pe lumana. Wana e pe fōringa mai la titi ala tū pe whaat. E prudent. A wawa e tangata pe oi lei whetau i le lei ala tangata male tūlanga tōwhila ua tō atu i pe ona vim so up. Sa, ene leangalo numero tasi a tangata tele tū pe whaat. Ela au tai e le lolonga o mta upu ia. Maria o te mine o la fo e whaitala tangata whaatau le tupe wai mo meo a launi a minsta ia pe a mai nino no fo i Wellingtoni. I whale a. Ia. Nā le mawai, o le pale mia le iei nei, e wholo na ia whale le nei Wellington. Ia ala e tāpā ia le launi le. Ia la lai whatala noe a mata fo ina whisiri ngia, ni si pe te tau ona ia ta lia le tupe. Au le eno na whale tono Wellington. Ia lo ia lau fo po le mea po le tasi iwa e po la ele tau sanga le na tala noe fo ilim ta upu ia peol English. Wa peol English ia e no fo ia Wellington ia asana mo fo le tupelea ia na tala noa ma pisa ia nei wana toi tutongi toi fa fo ia peol English le tupena ia lai fa pia fa fu te wo ia Christopher Luxon ta o me tulanga na toi fa fo le tupe wa vet pe limas fululua fetala a le tau fa ile o le tupena fa popola i lunga na tongi le pe fa se lo fitus fu tasia ia o le launi na pa fa pe o le so fa le mele tve ia antonu e o le sime fa i o fa ta o se o le fa le na mo lo le tupele ai no to sa o ile tatono tato po kalame na ia mo le nei fo i tai au tala la walunga le vaiaso fa tai la fionga msanga mo tato po kalame ia ai toi mo fa ponga masani i le vaiaso fo le tai masani ia ai fa soifua ia mo nei tai maleaso to fa soifua
mai se fai o e ma ave fe au mo mori lo lo fa betawale ai lo fa atatau wa ave mai tala no la le le fili o tama jo mai ala pule ane ai oi ma chosana le masina ua asoa wasulumiai yo mai fanua oi na manatsu ole asi ile maunga le fale o asomua lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile lotso what's up iliu ai uata nei fui ono Longo, e pei ole maunga a matatia tu fala nei le la fola mana ua fola sia le ala ole tane ile taksala ua faalia so fanonga o te wina male fia fia wa ele tifo ile nonu e so samali ma fale uporu la ole fisa la ole solo wala etasi le maunga yono lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile lotso watsofu iliu ai uata nei i fui ono Samali ma fale uporu la ole fisa la ole talo wala etasi le maunga yono lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile lotso watsofu iliu ai uata nei i fui ono
Ole for fine lea wa fe sola sola tai. Wava ai ua o tino mai. Silingia ita eta ngata wa ima ito ta si fela uava ayota lipe tu ita ngata lefa finela e alu faila ufala ai se vai salo Ole for fine lea wa fe sola sola tai. Wava ai ua o tino mai. Ole fi so ia e te tani ai ulo uola alu ilo utina. O moli o alofe lo ahina. O mali lo tu lau tau singa. La via ai se vai salo. Ole for fine lea wa fe sola sola tai. Wava ai ua o tino mai. Ai se vai salo. Te io i se sua fai. Ole for fine lea wa fe sola sola tai. Wava ai Loi mai mo mai Facebook, YouTube, e mes full fa fo mai app mal tatou ala leo tasi ono tesi mal tasi fa mo le tau tuar si fongo le mo le tai au. Ya lo fa tu por klam min fa menu ya tu nga luenga fenga yai. Mai se le tapo inga le to tele fa wo pela mai monga mes full fa fonga si vilo yo musika o le tai au si fongo le lo mo. Ole for fine lea wa fe sola sola tai. Wava ai I don't know, baby, that's you. You got me, baby, I've got you. Baby, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't be the rent. For return, our money's always there. I guess that's all we don't have love. At least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby,
science na mea uma. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
La ulupe ulele levao Mamanu tafao Le se upu foi mai moa u Sa unofo mava ai It's for imai La ulupe o fe hoi ai La wolo mali nang naulo uloto Hele mafai unangalo Malo alo fane mo oe Oh 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 Fai mai Safe mai Fea o Fea Lem fai ai Safe mai Fea o So so wana o moa u Tasi lava o lo fatu Ua misi alo lalile O inu fai mu se La ulupe wana u La wolo mali nang naulo uloto Hele mafai unangalo Of Mount Fire, my love will take you there to the village of Solo. My life for you I'll share. Me and you together, forever love and care. Without you in a Madrid, my baby will be the nightmare. In the dance and cruise, the music left them so crazy. Putting both this reggae, nobody no feel lazy. Picked up on the beat and every man them amaze me. Mr. T, Benjamin, check it out. La wolo mali, nang naulo uloto. Hele mafai unangalo Malo alo fane mo oe
Te ata se I whai o la utala I winga o le nei o langa I le lile nei o wha manaia E mali e fo ia na whainga Wa le longa sautanga a whai Wai lo atu la malo wha aja whai Te lule usa mali wha atino ao So leo mea na pei o le ao Whaalata o le fuia I le si Wa whaapena So le nai au whengi Wa ele se I tau tala sao Me tali ai lo manao Wa tele me no whamanawa Ua le mawhaina tau tala Tanga I anei e tau vai whale Le tau sala le nā e anua e O oewa e whaata whai solo Awa wa vangai lo loto O oewa e le mau tonu O ole a e liu lotu Wa umalanga lo tau mawhai A ole nei lava le kea mai Whaalata le fuia I le si Wa whaapena So le nai au whengi Wa ele se I tau tala sao We tali ai lo manao Wa tele me no fo manawa Ua le mawhaina tau tala Sina whautuanga le nei ali'i Tunu pau se moa ma se tā isi Alu iai to te to anai Be whai ai ngai ai I le afi afi Ta usa o iai le me oi lo loto Ne a whaina o I se mai oso A whai atu lava wale ai Malina pau o se meo o mawhai Whaalata le fuia I le si Wa whaapena So le nai au whengi Wa ele se I tau tala sao Betali ai lo manao Wa tele me no whamanawa Ua le mawhaina tau tala Whaalata le fuia I le si Wa whaapena So le nai au whengi Ua ele se I tau tala sao Betali ai lo manao Wa tele me no whamanawa Ua le mawhaina tau Whamano whaftai o loi whawhonga mai le tautua le si whonga le no mua nei taimi. Ia whamano lava leo tau tolu minuti o na tā leo le sifuru lua. Wa mai tau ina furu nei taimi wa lolo wa lava le tau malo savili malo sifoi timunga. Ala pta inga la foi mo le tātou tunu ia tautua nā le saonga le mūlunga ala te tele. Isi foi taimi e tautau ifo waia mai lunga o pou ia awale pa i seisi a vili le ofisa. Ia pole nganu o pole lua po whenmena te ia i li poti nei vaenga whapea. Whamanatu masani lava nei taimi lolo wa o tau. Ia tautua nā ma tātou le saonga le mui mea uma tātou te iai.
amaoni Lufa amaoni Latafa amanu nafa Leta ene ono uneifatu Lambatu na umama inoni Uwa ebe nomi amai yaku Ufa amamai atunei Yotu inanamu Fuli atulo utua Usui no uma faufamu Toe au bayala unei mama Uma lata mafutanga Toe abatu uma o malova Na balea ia iyo ulamona Uma waina seta siwasili Ia lewa faine mauali Lo utamata ia la uneita utonga Faaonga maino wala Fili-fili na umasa ufaya Unitiai ola uba ali Otel eino lenei la longa Nei ese fia fia Mawa mahiai O telefone ai mai le siu fonga le lau mua i Wellington i le nei aso ngā fua o lona whao aso o le masina o mati lua afe luas furuma le wha. Tā lofa lava o le tātou tala mua. Ua whaaria estasi fo mai Pasifika i longa i le tono New Zealand. E le whau le maulunga o la whainga o tangata Pasifika e maua i le mai puta po le whaafi tāuli fo i le nei e ta ua o le obesity. Peita aisa i ta ua o se tulanga e whaapopole nai le si tia maununga leo la whainga te maiti ua awhi ai leo whaafi tauli o ngonga tau le soifua maa loloina. O se lipoti mai le wanes whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand, na ta ua i whapea o se suasuenga la tau mai nei o lo whaasara lauina lona tauna unga i le newspaper whaafo mai ngo o le The Lancet Medical Journal o lo whaalia manino ai o te nuu e au pito i maununga ai la whai o tinamata mai tai e maua i le mai puta o tonga whaapea ma Amerika Sāmoa. Ai i le tūpāua li e au pito i tō tele li e mauai i Amerika Sāmoa ma le motu o Nauru. O le lipoti le nei o suenga sa whaatino i nei le vāo le tūsanga e awhi i se lau i was fulu a ngā i mai ai i le lua awhi lua se fulu ma le lua. O lo o manino mai e foi o le awhai o te maiti sa awhaina i le lava whaafita auli e whaatoluina le maulunga. Whaari ai lai le li fo mai o Sir Colin Tuitonga o le li professor langolango o suenga wha Pasifika i le University o Aukilani. O le tūlai mai o le nei li poti i le te leo la whaina o te maiti i le wha mai le nei o se tūlanga usilio na wha apopole i nai. Na ia tā o foi e o wha maunga mo New Zealand lawaia e manino mai ai o le lua vai tolu o te maiti Pasifika ai maise o te ineiti e a whaina i le maiputa to e tino la pupoa mai o lo mai te wina ia le whaati tele ina peo le whaawi tauli mo te maiti Pasifika i te tonu o New Zealand nei. E sili atu i lima se furupasene na si iti ai le tau o mea ai au pito mana o mia i le tono o New Zealand i le tausanga ua mawai atu nei e pei o le tele o isi atu nu umati tiwa o le loro langi. O le lipoti le nei e le whalapotonga o le World Vision na whaali ai o le tau o mea ai masani e se fulu e au fi ai le laisa a ano moa o fua moa whai tamato
whapea ma le ngā o whai me ai, na si tia le 5% nei te tono New Zealand, ewi ina sa pa u le tau nei tau mawha i le tele o tunu ui whafo. E ono sfulfitu a tunu u sa o fie le suenga le nei, na whaatusa ai ma le tau na iai tau mawha ia i le tausanga ua tua nai. Sa whamawina i le sa i linga se pa ue 2% o le tau nei me ai i le tonu o Ausitalia. Ai na o atu i le onus 40% le si i isi atu nu o awhi ai Sudan. O Ethiopia, sa whamawina ai se si tanga i fast 40% a o le Honduras ma New Zealand e 5% le si tanga sa whamawina ai. Whaalia mai le World Vision, o New Zealand a tō ma le tele o isi atu nuu o lo whenga i nei ma whaavi tau li e mafua mai ona o swinga o le tau lea ua whaina ai le maua o le tele o mea ai masani mo le tausinga o le soi fua. Ua lapata ina awe ta vale i le pito i lalo le motu i mātua New Zealand ina ia matua whaai tete i lunga o wala i le so ona o tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau o le a awhiai le vaenga o le tunu i le nei a songa fua. O lapata inga mo matangi malolosi, ua wha mamanuina mo Wellingtone, wha pia ai masaute o le tu malo le Wairarapa. Ai wha pia fo iona iai lapata inga o ti munga mamafa o le a awhiai e tu maunga o le Tararua Rangers, a toa fo i mangalu maulunga e a wha ina ai le talawhatai o le tu malo o le Kapiti, wha pia mapori rua. O matangi mai mātu sifo o lo walo ia le malolosi pe a tō whaatau mai i le so. Mai o whautua ina i le pūlenga o Tāpaleafi, le NZTA, i awe Tāwale, ina ia whaai tete i lunga o le awala numera lua, State Highway 2, lea e uia le maunga o le Rimutaga Hill, ai whape nā le vaenga ingoa o le Wainui Saddle, i le awala tele le Transmission Kari, ai maise lava, mo awe Tāwale o loli, ai whapea vans a toa ai mawila afi. E lenga te ilea e whautua ina fo i le matua whaai te o Tāwale, i le ono ha whaina o le awala tele numela 5 iwa, i le vale o Pukeru Bay ma pai Kakariki, i ni auma mani ngalu maurulunga i le so. Ua whaadia mai e le Pālemio New Zealand a Christopher Luxon, o le a ia toi whaola ia le tupe a le malo lea na ia maua e awala i le alauni mo le whale e nofo ai o ia i Wellingtone. O le alauni le nei, le accommodation allowance, e 5 whetā lai le tausanga mo le tau o le whale e nofo ai le Pālemia i le tono o Wellingtone ona o lona tawhinga. Pei taila e pei ona la ngai la utu stala Sāmoa e Christopher Luxon ia le alauni le nei e ui o lo nofo lava ia i lona whale tō tino i le tonu o le laumua e whapea o se whale e le aise mō kesi o se tasi o na whale tō tino e fitu. O whaipule o le Pālemene o New Zealand la tau te maua le alauni e tolus fultasi awhe tā lai le tūsanga e le tongi ai whale no nofo ai le tono o Wellingtone mō taimi e tau o fia ai le Pālemene a maise a whaipule mai isi tū o New Zealand. Pei taila e te le atu i le alauni mo le li Pālemia le e 5 awhe tā lai le tausanga. E se manatu whaalia le teitai le tuangai a Chris Hipkins sa ia tauai sa le te tauai le li Pālemia o na ia talia le nei alauni ai maise ai o lea e iai le whale whaapito le malo i Wellingtone le Premier House e nofo ai so o se Pālemia o le atunu. Ua tuina mai e le pūlenga o wala te tele le waka kotahi ia se whautuanga whalawa i tele mo le atunu whe mala ngai ina ia fua le leifai ngā malanga i lungo o wala ona o le tele o ngā luenga o le ala tele e ono a whaina i le so longa le lei o le whewa ingo Tāwale i nā i vai aso o lumana i nei. Whaalia whapea o ngā luenga mo le whaale leia o le tele au tū i le motu i mātū whapea i fo i le motu i saute i nā i vai aso o lumana i nei e ono tāpuni ai mo ni taimi le tū mau i awala a o whaia ia ngā luenga. Ua whautua i nai awe Tāwale uma e maise i lātou o whaamoe moe mo ni whai ngā malanga mamao i lungo le awala
ina ia sila e whaao le por kalame lunga o le computer, le whaingo ina o le NZTA Journey Planner, ina ia sila fiai a wala uma o le awhaiai ngā ruenga, ato ai fo i manisi a wala ma whai o na uia ma whaao ngā ina pe a tāpunia nei a wala te tele. O na nafi, na amatai ngā ruenga i le toi whaata ina o le tele no me le lua, i le vale o Masterton ma le nu o Carterton, mai mo mi ai o na tāpuni le a wala mai le fitu i le fiafi, se i o i le ono i le tai ao, mai le sa e o i le stofi, lo o fuafua, e o tu lava i le asa ruas fulivo mati o whaia nei ngā ruenga. O no i e whale wha moe tāpunia i le pō, ia le awala tele nu me le lua, le ui le maunga o le Rimutaka Hill, i le vale o Apahat ma le Wairarapa, e amata i laso se fulu o mati, ma o nei ngā ruenga, e o tu lo fo i le masina o Iuni o lo whaia pēa. I mātu o le ai o tāranga e walu vaenga o le tele nu me le lua, o lo o mana o mia o na whaatā, ai ua le o na tāpunia i le pōle o le tele nu me le tasi i le Desert Road, e pei o na sa fufuaina o na o le ua vave o na umanga luenga na whaiai i le toe whaataina o le awala au tū. I le motu saute o lo o whautuaina awe ta wale uma e malanga i le o le tele nu me le tasi i le va o Picton ma Christchurch, ina ia wha au popo seisi tu la a toa ia la tō malanga, ona o le tele o vaenga o le nei awala o lo o whaiai ngā ruenga i le teimi nei. A tonu o se whautuanga tāua lea mo awe ta wale uma e anga i mai mo le wafu e whae e ai waa mo malanga i Wellington. Whaari mai i whapea o ia ngā ruenga e ono wha au popo i nā i le tōrus furu minute i le umi o whai ngā malanga ai mai se ai le ala tele e lata i le vaitu loto o le Grasmere i le valea o le aso lima ma le aso fitu o le masina le nei o mati. E to tasi le tangata no maliu i se whaalawelawe tau ngā ruenga ana nafi i le pito nuu o Mount Wellington i au ki lani. Whailo mai e leo e tupu le whaalawelawe, pe tusa o le afo le valu i le tae au le sa i le awala ingo o le Linton Road. Whaamania mai le tūlanga le kompani fau whale ingo o le Naylor Construction, e whapea na tupu i le no whanga o lo fausi aise whale tele i le awala le Naylor Linton Road i Mount Wellington. Whaalia le whaatonu le kompani o Rick Hurd, ua whaia nei se suenga ale lātou kompani e tusa o le whaalawelawe. Whapea nā fhoi o na longoina le ofisa o le mālo e whea ngai ma le saonga le mua ngā ruenga po le WorkSafe New Zealand. E tele ni mafui e la iti sa lului na ini vaenga SS o New Zealand i le po le stonai whaasolo mai ai i le sa ananafi o nei mafui e sa whaamawina le luluina o lau whanua ma sa whaalogoina e tangata i le nuu i le wā o tea nau i le motu saute whapele ai o tauranga i le motu i mātū. Mafui e mua i le toe kuata i le sfurua i le po le stonai sa o ngā tonu i mātū sa e le nuu o Wairoa. E le i atoa se i tū la munimuniane, ai lululo na nua mafui e sa e le ai o tauranga, mai na whaamatalaina e le ofisa e whea ngai masuasuenga o mafui e le Chionet, e vai le i malolosi le lulu o nei mafui e lua. Ai o lona tolu mafui e le po lava le stonai, sa whaamawina lona malosi le numere tolu i le masini fua mafui e. Sa o ngā tonu i le tui sifo le ai o Hastings, sfultasi minute te ai le whae le wa veao. A o lona whalao mafui e sa whaamawina le tu lai fitu i le tae au le sa i mātui sifo o le nuu o tea nāu i le motu i saute, mai sa whailo mai fo i le Gionet, e tusa ma le whā tesi ma le whā i a le malosi o la lea mafui e. E iai vaenga o New Zealand ua lapata ina e le ofisa o le tau le Med Service, ona o ni matangi malolosi a tō mani timunga ma mawhai a fiai, a o ngai mai ilunga o le tunuu, ia se vaenga lo tele o winga wha le tonu o le tau, a mata mai ana pō, ma le wha solo mai ai i le nei aso. O wha maluina la pata inga o matangi malolosi, e a fiai le so, ia vaenga lo ngatasi o le tu malo Canterbury le moti saute, ai whape ai fo i ma le tu malo Marlborough. O lo o walo i fo i le Med Service matangi malo lu,
e ono pa ua I ma le kiona I vaenga I tusa ma le afe mita le maulunga I Fiordland fa pea mātu maunga o le tūmalo Otago I le so. E le ngata I lea o le a fia fo I tala whātai sifo fa pea ma saute o le motu saute I a uma ma ngaru maulunga I se taimi o le fia nā nei. I tā alonga, na pine auro I ale li New Zealand o Hamish Kerr, luas fulfitu tau sanga mai kalai estete, I lana tā alonga o le oso maulunga I le suanga siampine le lololangi, I tā alonga a Feleti o loo whaanga solo nei Glasgow I si kōti lani. E lua te si tolu onu mita lana oso na ia mawaile pine auro, e le ngata o se matati a fau lea mo New Zealand, ai ua tutusa ai ma le matatia a atunuu o le Oceania. O le manu ai o Hamish Kerr I lana ta'alonga ano pō, ua tolu ai nei pine a New Zealand I le suanga siampini le nei isi koti lani. O le tamaitai o Eliza McCartney na ia maua I le pine siliva, I lana ta'alonga na tau wai o le osa maulunga e whaonga I na ile la au po o le pole vault, e whātesi valumita le maulunga o le naoso. O le isi pine siliva a New Zealand, na maua le li o Tom Walls mai Timaru, I lana ta'alonga o le tongin o le pulu mamafa po le shot put, luas furulua tesi o fitu mita le mamao o lana tongi safa a maui nai. I ta'alonga soka o tumau pe le numera tasi I le taminusonga soka New Zealand, I le au soka a le alvaenga o li o le Phoenix a Wellingtone, ina ua manu malola tau ono po, I le lato ta'alonga ma le au ale ai o Adelaide, sa whaia I le malaita alo le Sky Stadium I Wellingtone. O ai o le ta'alonga I toru Wellingtone I le lua a Adelaide. O le lua ai lea o lato o le lua o lato skoa na maua le li o Ben Old, luas futasi tau sanga le matua. I tanga polo po o le golf, o le li ingo I a Takahiro Hatashi, tolus fulu tau sanga ma Japani, ua siampini le tamilisanga o le New Zealand Open, le sa whaia I le Millbrook Resort, I le ai o Queenstown, ma wha umai le sa na nafi. O se teimi mōmua le nei, o manu malo ai le nei tau le lea, I se tau wanga tele o tanga polo wha ale wā o malo. E tasi le tāna malo ai o ia, mai le ingo ia Scott Hand o Ausitalia. Ia le wha ai unga le nā o telefou. O te toi whaatalo whaatulu tātua te nui le amtango le vai aso fau, e le tausinga maleanga le leo le tuelo tu soi forma se ola. Au le tau tua wha awau le tau longo le si fonga le lo mua I telefau mai Sāmoa, o si mai el whaafonga. O le a le na o se olo fiso o ta inga whaono po nei, ai o le a avea o se olo e tupunga mai yaini mea le mo le hawhio angolo ta whanga, le ana tā ua le fionga te tai o le atunu le fionga fia mena o mim tā awhaila na saunuanga au tū. E te tala aloa ia ele pou e fisota inga mai le company telefona le Digicel, le ua whaatuina I te tono olo lātou I tūmalo. Whailo le fionga le tamaitai pārimia, e au lava o na whaongai na male te tau mose manuia, e au fie whaafeingo fie ina lo le soifuanga yaso whaipea. O fisota inga, au awanoa o le a maua e foi whaamtalanga telefon mai so se I tu o le lorangi, ina ia nofo malama masila fia I au lātou tangata, mai fiso soani atu e foi a o onga whanau I a onga, mawai le tomai ma metotia, ina ia maua le whātu mawina pēr le soifua maloloina, si o manga le lei e meise o awanoa, e atina e a inga masa ili e le tamau a inga. Na whaftea le fionga fia me le au nanga telefoni al Digicel, wa mawhai eo na fiso soani lo lato I tūmalo e whaaso le au nanga le lei fiso ta inga, ma mawhai eo on te tusa fiso ta inga le lei, o loo iai le tanawhata I a pia. E si lia le lua se fulo tina mai le mota tele I la whai, na awai il por kalamea le nofatane e moa o onga, e ati na e nai se pisinisi mo le lumana I manuia o le ainga,
matango lima ia le telo mea fai e mo mia mo aso uma. O le to telo tina nei un mai le moto tele sa la fai, wa whaatuina la tau poloka le maketi san lolonga, ai onisi, o la tau pisinisi wa fai neona fai so ta inga i maketi lunga o peng ta fai langi, ma whaatawa tu e iatunu i whawha la tau o loa. Wa fai loa se pepo whaamtalanga mai le presidente o le to manga moe popo ngā tia, se le New Lina Chang, o le to telo i la tau ne sa iei por kalame ma o onga noftane mua, wa iai nei a la tau pisinisi ma o mawhai o naftoe no tupe, e whaalau tele pe whaatele e le pisinisi, ma o niso i la tau, wa iai tupe sefe te tono whantupe, ma ua le to iai se whaalangulango atu i nisi pe o na iei mua. O le aunga o a onga nei ma por kalame nei na noftane a le to manga moe popo ngā tia, mo le whao ngā te tau wino le teimio i la tau nei, e ati na e na ipisi nisi mo se tupe maua, o na o le tele o wha maunga le sawai no tinai te tonu ainga, e mai ainga e lima vai ma le tango lima, e mai se lava le tūlanga o le lea i o se leni. O le pokalame le noftane, o lo fesoa swane ma whaatupe mai e malo au whaatasi, i lalo ana pokalame o ta o le Economic and Social Commission for Asia Pacific, po le UNSCAP. O lo whanau nauna pokalame ni e toso atu i whaamaina i le lua hawhe tol se fulu, ina ia au sia lana manurauti na a mata whaavai mai ai, o le tafi e sele o le lima vai ma le tango lima i te tonu a inga, o le aia tutusa ma le whata awai no tangata uma, o la o oina, ma ia fausia se tamau a inga wha a nganga, mo le lumanai o le a inga, ma ati na e manuia mo tato tangata. Wa fasolo atu ina le toi mawhaia le mtanga luenga o leo, o na tafi e sea pe tau fia, le whaofi mai o whala au whaasaina le atunu, ai maise o le tutoi no le whala au whaasaina o le la o le marijuana. O le tasoa i oso whainga na tanga luenga o leo i no whanga ese le atunu, o le atawa ia leo le sala lau ma le maalose le una ina o whala au whaasaina, o na le tūlanga le tu ina nau i le vave le tupe maua, peitai o loo sau whaatasi ma le tūlanga o soli ngā tūla whono, wha o lima, a inga ma le pelepe, ma le tele o isi tūlanga le manuia. E tolu ni o sa whainga na whaatino le mtanga ruenga o leo, whalpui ma le toe fuata ina. Lea na wha mawino le aso lua se fun ma le valu le maasina na te nei o Februari, na pu e mai e malu leo le maketi funga lei, se talavou o lo ia whaatau ina atu whala au whaasaina, lea na reportia ne ilma malo le atunu o sa maita wina. Na whaatino ina fo se isi sa i linga leo ma se o sa whainga a ngai whaleata e se tasi o whale maututongi tula ele. Ma oe na mai me whinga ruenga e whaonga ina mo le whala au whaasaina o le aisa, o le paipa ma le pepa o le aisa. Mai na whaamawina foi, o lo i eise fiso ta inga tau sa wanga i te tono a inga, ma wa tau fia mai eise tala vau tos futasi tau sanga o fasto uta ma whale a siu. A o le tasi foi o sa whainga malu le malo, o se whale i le fua na mawai marijuana, o le paipe whaonga ina foi le ula ina o le whala au whaasaina o le aisa, o aisa e wha kiro kalama le mamafa, tupe ma ne pulu whana o se la au maalose. Ma wai lalo nel vava inga leo ni ali se to luan tau fia mai leo sa whainga, o se tasi e tots ful tortu sanga me sina monga ma vai moso, a o leisi e tots ful vantu sanga o si niu maana fua, mai o lea so se fun maltasi o le maasina nei, o le a mata vala a waia la tu mata opo, e luma o le pharmacy nonga. Peitai o le tau sanga al mtanga luenga o leo i il pule ali ima fai pule o a fio anga te tasi, a fai o le a wha a waupela la tu visoswani mai le la tu ngā luenga, o le memo tinoa, o le a mawhai lo na tali atu le whaafi tauli, o le tapeina matafi e sea ato atoa, whala au whaasaina ilo tātou atino. E leo iei se la ngona o malo te tele laulangi e fia saini ina se tāru sanga na avatu e atu moto le Pasifika, e le fontanga Minister of Business ila aiti ma whiwhatau wa inga, le sa usuia le Arabi Abadabu. O le whenga ingan tāru sanga e atu moto le Pasifika, a ngai atu i malo te tele,
Ina ia tu i tia whea ngainga ia sāsainia mua. E fesoa swani mai ia malo anga i le Pasifika tūlanga o whainga whaiva. Ona o le tūlanga o mai tau wina, wa a vea la tau fesoa swani no ofo ina mai i mo le tūlanga tau whainga whaiva le Pasifika, wa a wala mai ai mono la tau whango te ino tātou o ngā Sami, mai ua te lea i fo i se tamau a inga i le ngata o la tau maua, a o ia tu i ngā whainga whaiva, wa wha mau ni el whaalanga ina i o la tau lava o ngā Sami, ma ele mana o mia tu moto le Pasifika, leo o mai ai o ia lava whainga le manuia. Na whai loe le whionga le ministaia leo talaki sa whaia le masui o le tātua tunu i le whontanga. Ia o loo mauai ia whawhita uli tūranga whaalele o loo o i lātou lava o loo malolosi i le fo i tu ai ngā atinai. Ia pe o lātou whona o loo whapena o na lātou whatontonua. Ia whaftawa i ngā lalangi. Ia o loo whaawau lava le usunga whono le temi nei. Mai le i maua se o ma temi nei ele maua se malianga tu sai foi ma mea foi o loo mana o ia tatou watono. A wala lea i le tu whatasi maisi vaenga o lalangi taipei o le tatou forum o le wharapotonga foi a motulai te o le Pasifika. Ia whapea foi ma le vaenga le o le ACP. O le fina watu atu moto le Pasifika mo lato suisa a wai whatasei ma Sāmoa. E nei tau fia le awala of soswani o se leni o lo whaima awana, lato te whangotai nei o ngā Sami o le Pasifika, taruai o le o lo mawhai la vai atu moto le Pasifika o fiei ma Sāmoa. O na maua o lato manuia mai o lato lava ngā te whale ma o ngā Sami, i le tūlanga le lei male soifua maloloina o lo o tausi ai. O tala fawia mai Sāmoa mo le nei amtango le vaiaso, manuia lo tātua tino, whasoi foia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au si fofonga o le laumua.
ilunga o ki peona.
So say ile pua Sāmoa Pesu di saula Le moso oi manongi Fatu sau pese Ini pese na malie Fia fia gana Esele mata ofie Angi mai fisanga Tata thamai o ata Le pua Sāmoa E mo omia e tangata Eselo la lelei I le pua Sāmoa Money.
singia i le tangata ola. A vea le tele ole oa, ma mea wangalo i le tamao aina. Sāmoa ea, ole atuana te whaasoa ina.
Ma lona vale soifua manuia le nei tūnao le aso, tautua le nei tiu whonga le lau mua, mai tauina lava i le nei teimi le lolo wao le tau, mo le mamafo timunga, ia fua la fo i oe le teimi e piki e ita maiti le aonga i le tolu, mauti no i ini o lātou o whaatemu, po le whaamalu, ia pe o le teimi fo i le mai tauina e paka se se e le tele o tawa le mātua, ia ele ise me mawhai nei mātua le lo pofe a pakai, ia pauau le ia tātou tausil tū la fono, ia mo le saonga le mua na isi fo ita maiti wha mo le mole, ia e tā le tasi po o te 5 minuto le tasi, on kono se atu lau whasa lunga Sāmoa ta sesa, tautua ina le tunu se pa ia le tolu i le afi na nei. So 5 minuto le tasi isi ufonga le lamua.